Ahun tung tai ôn lên thiên na lâu na Ahun xeo thác cuốn xuân Thupi phú chua rùa lôi là buồn chiều mà sẽ tên lệ buồn hồn là đi lên khô mù hay hồn thiếu dừng kiếp thăng sinh hẹn cùng số in la nằm mi tế bùi khôn tu nắng là hi dù in chia xin ta ô lê hung lệ sang Hello. hiền là quay thái năm khi Program imuchet sao hi kulin
ตัวนี้กิมาจังนั่นดิ้งว่าเห็นหุ่นดันขัดหน้าปะเทียนทั่วกิมหอมนะหุ่นจอมขัดมังมาสันดิ้งอีวะเสียนาอีกิมาจังนั่นดิ้งอ่ะหุ่นพระดักสอมเลกิมเตียฮีมินินี่มินิทุมินาเปียลตาจีกระจุนฮอลไม่ละมาเตะคันเลคำฮอลสุนละบินดูดิตินนหุ่นดันขัดหน้าปัดละใบสอมตะเลเวนพันตินเสียมาสักจุนหุ่นดันขัดหน้าอีกิมาจังนั่นดิ้งโปรแกรมขัดไปวัคซีนทางกตินเสียจอดจุเล่โปรแกรมเฮียบานะเสียจอมงานติกินปักกิเฮตสักวีอันละหุ่นดันขัดหน้าตักสอมเลกิมดักสอมเลกิมที่เห็นมินิทุมินาเปลตาโคเลวานน้องไก่จิกินลำปีหุงไลอิสตานลำมาเตเลยลอนลำมาเตจอมขัดอิบักงากจิกินหุ่นหินเอวขัดอาหุ่นเจตปันเทเราดิ้งอินุมาจิงเลหุ่นดันขัดนายเก็บมาจานดิ้งโปรแกรมขัดไปซิมทางกันจินเจสุกหินออนเลนหุ่นมังดิ้งอ่ะหุ่นคอมซานูเลปานุงอักตังวาลินไม่ลำมาอันตุงมาสัตย์ข้าฮอลซุงลำไก่ดุดดิ้งอินอาเซอร์สเตนอาจุดดิ้งมุนุขาหุ่นกอกมูปิกปันตะเลวจนพันดินหุ่นดันขัดนายเก็บมาจานดิ้งหินหุ่นกวนเอ็นไกตูปูเอเซนโซนเซคเรตรีออร์แกไนซ์คอมมิตี้ที่เฮซิกลูตูนุงากโรสลินนุงากอาเลียคิมอามาเลเมลมุยนาอุมตาอาจุดนาวหุ่นดูดให้งาลตันเตนุนจุนหุ่นบกตูปูเกจุงไวเพย์เชอร์แมนออร์แกไนซิ่งคอมมิตี้หุ่นเป่าจับหน้าพาสเตอร์กินดินทังดีไพลินบิล FPCS YVA ละปอลดิ้งใบเตกอลพา YVA กังใบอุนิตดิปัตอุมินตินทุกเย็นน่าที่ Reverend S. Prim Vaiphei President Amco ที่ไอ้เห็นอามาฮิเลมจันโลจิกินอามาฮิอามุงเทลาวินาอุมาอิเลพาสเตอร์พีชเทียนลัลอามานปะเทียนทุจ่าปะเทียนตัวหูลิมดาหูในมัดปีกิงไอที่ฮีมีปีหุ่งคอมเตกิงะตั้งปีกับคนมัดที่หันละจุนทุปีจุนลันเสพผัดจิกินลันมัลซอลินุมินะที่ฮีชีจจุนหุ่นดันขัดหน้าอัตอบนาดิงินลาขัดไงทักินตินเจจูเจชันเอกิปัตตาลาขัดไงไทยตินเจจูหุ่นดันขัดอากิใจน่าดิงไอฮีเจจุตุนีหุ่นดันขัดหน้าออนไลน์หุ่นนี่เก็บมาจากนั่นดิ้งไอ้เก็บมาจากนั่นดิ้งโปรแกรมหุ่นกูนี่ต่างดันจูไอ้เฮอาบังฮิเลจีหุ่นดันขัดหน้าจอมเหล่าจ่าเลปันดิ้งฮิตาอาไทมิงจูอาหุ่นกูนจุตุงฮิตานั่นเลอีเกนตักบุลกันลำพิวงไตสิงไลอิสตานลำมาเตเลนอนลำมาเตอุโมจนโคเลบานน้องไก่ซีกินอันไหนตัวมาเตเลหุ่นตะกินตุงความเทโกยังไงทีมิตินมินิจอมขัดโจเล่มินิงามินิสอมโจเล่โปรแกรมที่ปันดิ้งินที่บักกิเฮตสักนิหันละ
Halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, 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 Cita. Halo. 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 Halo, halo. Halo, halo. Halo. Halo, halo, halo. 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 Halo, halo, halo. Halo, halo.
tu pi pu chu la zua loi na buồn chiều mà sẽ tên lệ hun kill singin ma kit ang sing hen akum so in la nam mi te pui khom tu nang la hi sun lo in chia sing ta igen tak gola khan ko lewan nong kai zikin le istan lam le leilon lama loi doi tak te olen mang ding hung tai jing lai program bak pat san jing kan nop akisak lo zikin inga ka a hian la ama hung tun bak ngak le hendan le hundan ni na hi hung nong kai zo ding agin chat zikin kham khamin hundan khat na mang ding in la kising sa tai tenun ikema cha na ding program ka ilasim tata je dung zo khan hun ei lo pik tu ding te zo se le ngai na taka ichil na dung zuin amau le pik chit tawa ki pa oma tu hin hundan khat na ikipat na dingun hun hon na pau chap na hun ei mat pik dingin passer gin din thang di pailin bill mpcs ama ahun man tam tak no dingin ichil ngal tawa hi Pathin ma kunin pa tamma ni ti lalpa ka pathinu la he pi na jikin hun phale damna te ho changin tuni hin YVA general headquarter in ala gongal na te AWLLEN sangni le somne ku program le khamaya te ala khiji khijing talele la he pi nain hun phale damna le pi Potang te hole buina hak satna kalin hun thoweng te hole sim pikin kipak tak maya hun bul te ho hun pan theita kom zikun leipui hoina te ho le umpina te ho zikin kipang mama in lakin kipak kang genu hi sepa lung si tang mai nang man ka program hi abula padato tanan nang man ei het pi in lang program chung dong si te ho pui tu ding te la sa tu ding te jin da tak tak thu gen tu ding te ho le lalpa zat chum hun kamat na di teu lalpa program ala ki gong gal zo si te ho mi hinga ding nang man lem go na la pi ka kala gong gal te ho tuni hin organizing committee te ho nal go zo si te ho khen khate ho hung tung te ho le tan tin ahung tung nai lo ahung nalai ding te ho le nalai tinu jete ho zo se le boina bang mam lu hela program te ho phatak ma dei thein ringin pa lung se tang mai nang man jete ho zo se chule nang man e het pin la ahung nai lo te ho le dam ahung tung ding le ahum te ho le boina bang mam lu hela hun te ho abul le pat pi ta khi atop chana lalpa taksa le thagawa ka ki kai hoina kongu boina bang mam lo hila nawak ta ka zo theina ringon dam lo hitan tu theina te hole lalpa lung kham be don na tu theina te hole ke patin le hun thoveng te ho ai pe a lalpa ka program te ho lalo pi na ringa mang tum thei ding nang man ei het pi ei mal som dingin lalung si na kan don ki thi gole dai te ho ei sno kai te hole kin le control e bol pi kin la lalpa za chum kamu thei lo le
ka mu theyo le lalpa e chok boi thei te hola kin le nang man jalen ta ka program te ho hi lok ta ka ma thei na ringun e mal som pi dingin lakhuting kaun kol sakhi to hi pa lung si tang main nang man abulei pat pi ta kya top chana lalo pi na dinga lalpa ka program hi nitak lam jan lam sunhun tienga kamat ding jok si te ho e hun het pin la lalo pi na sulang koma la cha te ho nang ma hi lo pi na le choi na hun pe jing koma lim na ki pak tak mai program lok tak mai kamat thei na ding unang man ei mal som ding tin la khu thong ki lanin bangkim lalo pi na dingin kalal pa jesu christan nin kaun don no hi amen. Kipang oma i pastor doyum tak kipatin pathin khu tak kibok sak na inei zota tuhin programa umgolin YVA lapol kangvai unit tak kipatin ling vai te golpa ila ngai ding na kising sai tenun tun YVA kangvai unit kipat YVA choir ahun ulu dingin ko ngal tai tiu.
ki pa tak zeta YVA kang mai unit ki patin YVA la pol leng vai te gol pha ti ngai tha zota ala thua chun ni sin la mit mu pan pi ngai la tuk jingte pelsan athil pha bol chol san din YVA nungak tangwal ki phal lo zenin o inam pathian min lo pina din thil pha bol chol san poi tiu ga lawin azam ngai po pu pate ti a he ki pa tak zeta tu hin pathian thu leng lana se phat je kin lana MALZAWL inum ti Thupi manga pathian thu e holim na hunai mat pek ding tu pastor dayum ama hun la dingin kau kin ngal tai tiu Amasan Zegul hun laupi tak mai le AWLLEN hun mat theina dinga hun thoveng tak le dam na pha ei petu ipau pathin chungin ke pak thu hen la tu jingkal hun a hin Thupi gen ding tu hi hung le ama ke pat thu poimo tak tak te ngai thak he keima lamen le kanop ma he hima le boina anei ta zekin loi upate doi sakna kachanga ama bo chu mi hing lampang chun pastor lakale junior pen kum lama le nau pang lam ka hi zekin ka ki phalam khop maya hima le kachunga zegol mo pokna ong tun hi loi upate ei go tu te za umpoko amao ei got na thu pha thei lovin ka hung mang maya I Thupi ding wai le lana sep phat jekin lanam MALZAWL in umina ti he ikingak na ding Bible chang pathian thu ngai thadingin ke sai tinu Genesis bung som li le pakhat na Chang som thum le pagit na ki pat hin Chang som li le panga chan he pathin thu alangai thai tiu chun faro chun asuk te kengin zegula pathin thagau umna hi midang muzoding hiu em atin faro mama chun Joseph kengin Pathinin zezo se chu ahun het sak zekin nang ma gola hethiem le mipil a umpoi nang hi kalal in sunga ho tu hin latin kami pi zo se hi la thu thun hen la lal chut pha chut thu be ba hin nang ma sangin lalengka atitai faro chun Joseph kingin ente ai gupta gam zo se chunga ho tun ka hun sem ta lahi atin faro chun akhut akipat amin namna khut se bi chu azuk doka Joseph khutin abu saka chule pon mal ngat in athuma angonga sanakhi a o saktai chun akang talai panina chun achun saka ama anga chun khub din un tin ake ko pek un ti chun ai gupta gampum pi ho tun asem tai zeba na chun faroin Joseph kingin ke faro kahin nangma thu lovin ai gupta gam sunga hin kuman akhut la keng lek thei ponaw atin faro chun Joseph min dingin zafanet pania asakin on khu thiampu Potifera chanu asenat chuto akichen saktan ti chun Joseph in ai gupta gampum pi chunga thunei na chu achang tai lalpan athu ichan chit wadingen malai som pe ko hen la pantuin pau chapna thamon tak ai nei pek tak zekin ngai se mai katin lana sep phat zegin lanam MALZAWL in umina ti hi
lampi za chum in le again thaya NASEP iti PHAT tak ai le NASEP hi a trade again ding a chun tam PO ma engineering lampanga semte ai lo le social work lampanga social worker na semte ai lo le office na semte le lo na semte ti in le a khen dan thaya himale tuni huna hin ka gen no pen tak chu abang pen chu hitalele lana sep na lam ta phora chun pathian gingin la lana sep na chun phat takin gin umin chutile nanga dingin phantin lanama dingin le malsom na hin la ti lampang hi ki gen deule ti in kaung ki chang tel chu hi Thupil te bung som palina chang som thum pali chun dik tat na chun nam a choi sang in gilo na a hi lawang mizo si adingin min siat na a hi ate sabte chun hitin alageno to be a nation under God's blessing. Righteousness must be the foundation. Ati nam pathian malsom na nam pakhat hi na dinga chun diktat na hi a foundation asung phum hi ding a hi ate tuni hunahin ina sep na kha na sep pha hi theina dinga chun ginum na diktat na hi a foundation a hi angai he le khasim ten le khasim na achun diktat na nu le pa e sang a mimol zote kienga kilep thima ai lo le sun lam sim thiam lam pangkha nam choi san na hilovin le khasim ten le pangut nguda gen the hak sat na le khok salowa gil kil dang chak le khok salowa le kha hung sima le khasim na ki pada service mi het thea service lien deu ai lo le officer aung hi chun ama adingin le apha chun nam te adingin anam adingin le malsom na ahi ti hi tuni hunahin sel guk thailo thudik chu ahi hitin gen ben alai lew hen righteousness means doing right things what conforms to the accepted norms ti ahe dik tat na chun thil dik tak a hi thu tak na nei tak a thil bol ai lo le mi zo sin khotangin apom thei thil bol kha diktat na ahe zin na dinga chun diktat na inei thei na dinga chun a standard auma to be righteous person there must be a standard zin standard chu bang ahem tile pathin hi ahe atena diktat na ai lo le thutak na hung po thei hung pok dok sak thei le nei sak thei chu pathin bep hi auma je ka chun nam min choi sang tu le nam choi hoi tu hi na tinga na sem tu chun pathin ane ngai he Mahatma Gandhi chun a man without religion is a man saying I am a bread but having no nose at the age I lo le mi khen khatun sa kho nei lo ahi chu ama chu he is just like lamb ate chama a lamb
keng bai to bang ai lo le ama chu chi mu mal thei lo to tha kha hi alati je ka chun tu ni huna hin dik tat na nam choi sang tu na sem tu hi na tinga chun a standard chu pathin hi a hi ngai hi sam som ko le pagit na chang ni na chun lalpan adik na chu mi zo si mit mua ki chin takin alat sak tai ati je chu apoi mo pen tak a he pathin nei lo la hi kha ka hi le nanga ki pa chun dik tat na pon tin pathian nei lo lai kha le nang ma chun thu tak pon tin ajik chu jesu christa chu thu tak a he lampi zo si chu le jesu christa hi a hi zekin la chi na lam zo si a chun la chi zan the na ding le nam choi hoi tu la hi the na ding a chun pathian hi la ne nga ya ama sapen taka a foundation chu pathian hi a hi dik tan na mi zo si pom the chu bang ai dim sam za le som li le pagup na chang sagi pa chang ko chu isimai le hitin again pathianin adoim tel mi te dik tan na nei mi te chun noi sia te dik taka vai a hom pek sak hi ati ai chu mi dik tat na nei mi chu noi sia te mi gen the mi som dol ngai te je ho chu dik takin vai a hom pek sak hi ati tu ni onin inam sungu en lew hen vai hom tu te hin I vai hom na hin mi nuôi se deu te mi gen thei deu te mei thai chaga te chunga hin dik takin vai I hom na vem je vai hom na chun pathian choi ho tin pathian choi ho ya pha tak le inamu chu mal so ma ding a hi ama bo chu nuôi se te mei thai chaga te chunga vai hom na dik lo inei kha ko le wang chu lana sep phat jekin malsom na don malakin lana sep siet jekin sab siet na ai lo le han se dol na inam chungo hin ding a hi abana chun gil te kinga an ape ati mi diktat mi zo si pom the acceptable norms ati chu bang ham tile jego la mi diktat te chun mi gil te a happy a anek dingo ana pe sek hi chun kun ngoi te chu adom sang sek hi ati tu ni hone hin pan pi ngai som dol ngai te leng vai te gol pha YVA hin athil tup le hi in ka he kun ngoi a pan pi ngai te dom sang tu ding le gen the hak sate pan pi ding a chun midik ta te ma hi apoi mo midik ta te chun a hi lalpa choi hoi midik ta te chun a hi nam mal som na ko dok te chu ti hin I bible chun again a hi Zakaria bung sagi na chang ko chang som chun thu digin vai homon la zangai na le lai nat nan ki kom to chet un mei thai nau chaga migan thei te noi se ki wen la chun ku man lung thimin u nau te si na ding ngai to ki wen ati je chu je gu la na sem te chu ina sep nau chu lalpan mal som nge in tin ina sep te chu lalpan mal asom te chu anam hi pathianin mal asom sek a hi zigol na sep phale diktat na chun chau chun nampi a choi sangin zigol na sep pha zal chau a chun inam hi malzola ding a hi chuna bana ka gen op kit khat chu
Deuteronomy bung som ni le pagin na chang khat chang ni chun tunin kahun hil lalpa pathian thupi te hi la zui o labol na ule lalpa la pathian u chun leichung nam zo si chungin hun koi sang in tin lalpa la pathian u thu lamat ol a hi le zemal zol na zo si hi la chungun hung tungina ati midigin wang phat na achan phat le khopi sunga mi te akipak sakun minun se te wang athi phat le mi akipak sakwe mi ten lamjang taka chi te chu apak chawa malzol na chang te chu khopi in achoi hoya migilo te kampau se jekin wang khopi hi suk se in a se ka hi unau te ho bak ngai to lew hen kum som vel masangkha bak ngai to lew hen igamo se na hung tung te ho mel ma ai lo le do le gal ilane te ho hi Christian gam hi wa ami hi le Christian sung ko na hung se lien ngan hi wa himale migilo te kampau set je le kampau hoilo te ho je ga hin kinak ke bauna ho uma kinak ke bauna chun achi anama ke pan pi to na neu cha cha hu semin ke bung khen na hu sema je ho hin do legal melma in ikisim to ba unau Christamina hugdam ichan khompi van gama amau beya pathian lung kim lo ding eile hugdam cha te kim lo wa no pisak lo ding I unau doi tak tak te ta khowela hin ikimel ma in ikithat in ikido se ka hi zete hoi ngai to en tuni huna hin midik tak lalpa lau mi ama pathian cheng mi te chun zegol chu ahai san se kun zegol hai san mi te chun ama le ama akichoi hoi be belovin anam le achoi hoi se ka hi NASEP phatik tan na nampi malzol na ahi jing lain Jeremiah zol ne Jeremiah chun hitin alagena sapawa chun hitin again khelo sin is the wrecking bull that destroyed a nation ate gilo na hi nampi sep setu dinga football ball ahi ate zegol chun gilo na hi pass ki ball to the football cho pass ki ball to es mo zegol khan gilo na hi nam se na dinga pass ki ball to lumle ki pek lumle ki peson to hi ahi ate tuni unin je gilo na nanga ki pat min alak som de khapal kin la nanga ki pat hi thil pha jok hi mi te peson thei dingin lalpan tuni huna hin nangle ke YVA member AWLLEN manga hungte ho zo se hi lalpan ei doyun ei chelo hi zurate chun puk se na le anam piu han sedong achan now zik chu Jeremian alagena pani thil pani in agena pakhana chun lalpa pathin tuinak hing chu lanusi taw je chu azik pakhatna lalpa pathin tuinak hing chu anut si je kun judate chun si puk se na ala to ko nam noinung ai lo le mi mu si le no zak le the sabai achan kholo he tuni una hin zegol thowa chun lalpa pathin ei khai khom tu ipu ipau thangkai le lungpawin eila zil tilo meisel eila dekwak pe ko hi je lalpa pathin hi inut si kha goile dani phata le Israel te thau gola hin ding hiu ti hi akichen mama apani na chun tui thailo bel se la ke se moi ati ai cha tuni honen unau te ho tui thailo
เบลเสียซิมจูจุดเตโกลินฮิคายติวตุยเทน่าดาวิดจุนกันโนหินอเลตายอติโกลินปะเทียนเฮปีนาดงตูเตดิงินอีเบลวยห้องเลนเฮตินุอาซีนห้องเฮตินุลัลปามัลโซลนาจงอินเอมาอุเบเบลาวินลุงเลตามิดังเตียดิงะมัลโซมนาเฮเทขบดิงินอินาเซปนาเตวอิทิลบอลนาเตหาวเจ้าสีลัลปาดงจิงคอมินเลวเห็นปะเทียนินมาลายสมไงดิงะเฮอีไบเบิลซิมนาว่าจุนโจเซฟจันจินะกิปัทหินนาเซพาตัมตักกิฮิลนาดิงอาอุมาปะขันนาจุนอาปาดิงินโจเซฟจูกินตักินอาอุมาตูนี่วันนี้นูเลปาดิงินกินตักนาเซมนูเลปาดิงแบบเฮลาวะอินซุงมีอาดิงะฮีโร่อีอุโมเอ็มขลายฮีโร่อินซุงอาดิงะเมลมาอีฮีข้ากูอัลลาอุมมาเจงะนูเลปาดิงะซูนนูเลปาจอยหอยตูฮีอปอยโมเป็นตักอะฮีอปนีนาจนอาอูเตอาดิงินอากินอุมาอาอูเตนามูเสียลายินอามูดาลายุนเลอามานอามูเซปูอามูดาปูมีจูอภัตนาดิวเงินินอาโบลาทัศน์นาเจกินทิลพาฮีข้าให้สันเดกปูเจกุลจุนโจเซฟดินมุนาหินเอโฮเลเอมูเซตูเอมูดาตูเตอาดิงินทิลพาฮีจิมจากเดกปูฮิตินอามาอุเจกินทิลพาโลฮีเตเจกินกิฮีลุงไงลวินทิลพาฮีดิงินลัลปานไอโดยเจดฮีจุนซุมเลไปเนยกิติงตักพอทิฟัลอินะอวจามสุงินเลสูบพักินตักินเอามาอันเนยตูสังอินเลอันเนยเลอลัมจงอินไวหอมนาทุเนยนาอาจังะฮิมาเลซุมเลไปจงอินเลกินเอามาจุนเนยเลลัมจงอินเลกินเอามาเฮตัวนี้หัวหินนังเลเกยไว้เพนำปุ่มปีหินอินสุงเจโดเนยเลลำเอ็ดกอลนลำปังเตซุมเลไปมัดดานเตไอโลเลเนยจิงตูสติวัตสิบฮีนาอินเลปันละทักฮิติโนปะเทียนโดยโกลปะเทียนปกปอมตา acceptable norms ค่ะจุยจิงดิงินอีกเจียลกิดว่าเฮอัตอบนาลามาจุนโจเซฟจูอานาเซปพัดนาอามาอานาเซปพัดนาจูกินนาเฮอานาเซปพัดนากินนาเจกินไอกุปตาปุ่มปีจุนจุดาเตจอยหอยนาอุมาอามาจอยหอยนาอุมาอาจุดานำจอยหอยนาอุมาไออินซุงมีเตจอยหอยนาอุมาเจโกลจุนอานาเซปพัดเจกินอานัมมีปีนมัลสมนาดงโอไอกุปตาจุนนำกินตักนำจ่าตักอาสูกว่าเฮดานิเอลจันจินขะเลนแล้วจุนอามาหินกินตักกินบาบิโลนทีมจิลนาสังเป็นจิลดิงินอามาฮิเลเตลโดยนาอุมาอลอยเตโตเจนาจุนเลกินตักกินเนกเลโดนดิงออฟฟิเซอร์จอยสตัมปีไลน์เลอามานปะเทียนโดยกูลอันเจโลหิงไอโลเลเนกพาโดนพาโคเวลมีเตนอติหอเจ้าสีข้าหายสันินปะเทียนินอดอยกูลแบบฮีดิงินตุบตินเต็นนาเนยุยอติเอเจียตุบตินเต็นนาวจนนำอจอยหอยาดานิเอลเตลอยประจานหอปะเทียนฮิปะเทียนหิงไอฮีตีอินอปะเทียนุขะเลจอยหอยนเอามาปะเทียนจอยหอยเอามาจนอามาเลมัลซอมินอาอุโมเอฮีเจกูลนาเซปนากินตักดิกตัดนาเนียนาเซมเตนเลนาเอเซโมจุนเลขสิมเตนเลสิโมออฟฟิศนาเซมเตนเลเนกุกจากกุกเตโลวะกูจุมไงนั้นนะจังเฮตินูขวตังเกนเทนาวจักาสมดอลดิงไงตัมปีอินเอโยเจโฮเอ็ดคอลนาลามินเลดิกตัดตักินกินตักินนาฮีเซมาอินาเซปนาฮีลัลปามัลซอลตากะฮีอาเจจูลัลปามัลซอลพาตักเล
nampum pi malzol na chang dingin lalpan athu ichan cherwa dingin mal e som pe taw hen amen. Pastor Palung sitakin evak din piak nalai intin organizing committee ten pun khat sil sakan objekun jehun hi treasurer nun hun mang thenga lek pau mena. Kipauma I pastor doyum tak kipatin NASEP PHAT jekin lanam MALZAWL dinga hi NASEP PHAT na thu chomkim takin ingai thazo tawa lungdama tak zeta hun ongkal chakatin car kang a parking na diklo jekin asars lama kipata a parking mun chon dingin ahun chelo hun het sako NL072077 le MN05A4625 je car nei te hin lungsi takin lapak na munuhi lem chang hiu lova het a hi zikin a lem chang zomuna eva pak pik dingin ka hun chil hian la kaile tu hin hun dan khatna I programu azona ding lem ngi tantin Jackson team te mau la sak na hun mangki dingin ko zom kit ngal hitiu. Hello. 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 Hello.
laya sana may pinsu na sumdinga puitu patyan ka ala pangay sing ala pangay sing agi ala pangay sing oh hey ho hey ha hey ho hey ha si all tim ko patyang akin hin ko imang Zion ko hung fakta o Zion ko apapale si chonin o hung chonin lang dial iti kalbarisik tuitya lim taka ilot lain mel malaw na hui pi tung hangin ay hung nói vela i boy po vai phei cha te i boy diak boa oh hey ho hey ha hey ho hey ha si all tim ko patyang akin hin ko Zion ko hung fakta o Zion ko apapale si chonin o hung chonin lam dial iti sin kanan kam azot laya sana may pinsu na sumdinga puitu patyan ka ala pangay sing ahi ala pangay sing oh hey ho hey ha hey ho hey ha si all tim ko patyang akin hin ko imang Zion ko hung fakta o Zion ko apapale si chonin o hung chonin lang dial iti kalbarisik tuitya lim taka ilop lain mel malaw pep na hui pinong hangin ay hung nói vela iboy po vai phei cha te iboy diak boa Kipaoma Jackson team makipatin la ngày nó tak mai ngai thazau tawa zihi ihundan khatnaw program vaigun ikimat chakna wa topna le hingal a hetai ti himi pi heta kawak pun hintin a topna siam chum ta loading hewa abangile tu hin
VAA lama ke pata pu ke thang boy a vot thim hiu ho zikin mi pi nupi nau pang tek sete ti sulum theiding la bangol la nayam ala kikingen la abangile chief guest zaum MP pu le hungtung hi tak zikin ama vai don nan mi pi ding hitinun aman achut na hun lo zo phat le mi pi ki chuki ditinun je zo phat chule pu ke thang boy special number khat e present pic ding na ma ko hitinun je sunga chun vai gon ni na a e pui tu ding ten ahun e lak pi ngal ta ding ni ba ke sakyan la hele zaum chief guest vai don nan mi pi te ileng takuni muno patin bak ding che leven ke pau min e igeste chibai buk nan mi pi ni leng takun khud khat rewak bengi tinun kichut to tho tai tiu le ale tu hin hun gon ni na ipat na dingon pu ke thang boy VAA lama ke pati nama ahun la ding ko ngal tai tiu jesu nga hin hun gon ni na e pui tu ding ten hun kela kit ngal ta leu pha na nungak doi semoy and pu ke pol ka vung Hello. Nitak lam le. Rok na di ki khek deu ngaya. Sunun en jil lai te ni khan ton diu sem che ti tiu ti la. Hung sang katin ala he zo sen le. Ei sak pi the ai. Khăn tàu thấy nó tin xin lại đến thấy tóc xuân xem hết đi về thật lệ ha khi em sẽ có nó vinh khi cùng vào ở phần khó mà hôn ta lung kim khi tua kim mà lắm son đi qua đằng ai là phim xem cha đi đi gom lên nắng mà son đi xin lại thế thì khăn tu là tin xem cha đi bằng buồn na la thuốc la yin le ki thana dia ko bin sem zom se li gun su le fel ta kin sem la ki ngai tuai gun sun sil se li lung kim ki tua kim malam son hi qua đằng ai là phim xem cha thì về thì gom lên nắng mà
son na din zilai ten I khan to na din sem tia di nule pate legalen mual pite ho lung kim ko ya lam pe som lo in malamen ko malun kitwakin kipumha apan ko mahunta lung kim kitwakin malam sodi wadang ngai lapin sem jati ve gam le nam mason na tingin zilai ten I khan to na din sem jati pangkim izil namuni ngai to lain usang ma le sem hoi zo ding malamen ko malun kitwakin inama din pan ko mahunta lung tim kitwakin malam sodi wadang ngai lapin sem jati ve igam le nam mason na din zilai ten I khan to na din sem jati lagi pake Kipauma patinin AWLLEN 2019 hundan nina ting mang thedingin imau epuita abang hile ama sapenin AWLLEN chibai hilengun wakibukitiu tuni hunahin hundan nina puitu dingin pu kepol kapvung kei kahi YVA kangwa unita a president hijinglai kahi football pek te gian dan hile atam thumna ta hat trick katai chun kaloi nu hele nunga doi sim moi ama hele social kipema ma nunga fel tak ahi tu le tu ahin jillai headquarter assistant secretary education tu jinglai ahi Don Bosco school kinga ku umahi abang hele nunga doi sim moi kaloi nu kipatin tu SUNHUN ikimat chak dingdan program alangai thapolitiu tu SUNHUN ikimat chak na ding program hung sim thajinging ka lam tu na thu cha again pik dingin pu ke chung Vaiphei chairman organizing committee president thu cha pu Wungmin Thang president YVA general headquarters namlam VP Hills lam YVA Haupi block kapat chule thu cha YVA general headquarter Imphal Vaiphei welfare association Mizoram block tinapat ngai thak na ki tin tin namlam thegul lam dak chalam le thajing lap salam patong pat AWLLEN award 2019 hobdona ki tin tin zizo chule namlam ma ki tin tin thigal no leilon cultural troupe apat chule thugen na zintun tu amasapen hintin zizo chule intake pa hintin zizo chun zinza zizo chun zingunin lazom ngal dinga hi zichu thugen na zo phata hi le nampun lak na YVA joint headquarter Imphal apat zindoi chum te apat thugen chom ki tin tin kipak thugen na Pu H Sangpi Vice President YVA General Headquarters
zizo chun hun khak na umintin Reverend SD Kaya Town District KSP chule tuni huna ihun guna zin guna zin guna ihun panpik pu thangsu baite MP Outer Manipur ilaka hungpang theizikin kipak thu ibak gena chun aumna muna potin ehung din pik le ibak doi hi mi pite lung sidin pu MP pu ibak din pik le kipa umine aloi nu le o ngal ngalan aloi nu le hung ai zikin mi piten lamelu munom ka hiwa o aloi nu chule izin za pu ti manga Vaiphei ex minister amale namuna patine hundin pik le ki pa umina chule intek pa pu LM khaute IPS DGP Manipur hi budget session achi thak lai tak hi zikin ilakuhin hungpang noma malele hungpang theilau dingina uma zibana chun izin tuntu pu khat khotong baite President VPC General Headquarters amale hundin pik laki pa umene put back le chule izin doi chum ilaka ehung pang thei pu genne khu Vaiphei Deputy Chairman ADC Churachandpur abanin pu P Kam Kholal Executive Member ADC Churachandpur Zisi chu tuni izin gunte hong hiding hiwa aban program in alachi thadingin kisai tiu hong joy tu hin mun chuma yu inaute ahung tung nai lo le awmu ama ho chule dan tak le hung tung pai ding hitawa abang hele I program abana isom masangin tuni huna VAA Vaiphei Artists Association akipata lai sakpik dinga om theite chu hiule CH Ning Boy Mary Vaiphei Vasti Kethang Boy Francis Mimin Manching Elizabeth Sontak amau si tuni huna pathian lahem gam ngai lahem sak pik dinga present theite hiuti chule iwak tak langa dan tak le I program hun vop tu keu tagel hi zilai tak mun ai hung ding talo ding ka hiwa ka chut na mun no patin hung kondak mai ding ka hiwa lam tu na thu cha pu ke chung Vaiphei ama hun pe tin azo phat le I program aban chi nai lovin ahung tung nai lo te hongak na in la pani pathum alangai thading hiu ti chu mi pi het dingin kawak pung a hi tu hin I program lapan hitin lam tu na thu cha again pik dingin pu ke chung Vaiphei Chairman Organizing Committee ama I ko nga lo hi ele kipa uma tuni hun kipa tak mai te igam sung voi phut jeng thei te ai lo le ho le van nong kai ne nuta hun mang jeng thei I hina te lak le program fellow ni net koma ila gong kal jeng le pathinin hun hoi tak mai hun phatak mai AP AWLLEN 2019 lana se phat jikin lana MALZAWL INUMina ti Thupi manga ilaguan te ho mang pan thei tai jikin imau epui tu pathin kingin kipak thuma sa penin ka bagyan hian la chun tu ni huna ichi inam igam sunga mi poimo tak hun tam tak mun tam taka chi le nam ti adinga nei le go hita hen lang tha le jung hitalele ala ki phalta ala sengta beb hilowa
thu hoi thu pha mun tam tak ela gen pik ta tu chung i AWLLEN a ichil jindoi takte pu thangsu baite MP outer Manipur ahi chun puti manga Vaiphei ex minister Manipur pu LM khauti IPS DGP Manipur ti ahi na da nei ba ngai thak ta gulakan lem chan lo na zikin ama taksa hungpang thei ta lo ma le AWLLEN ki Thupi nan sun le paiten a hungpanga chun jintun tu pu khat tong baite President DPC General Headquarter chule jindoi chum ichel te EMDC te ho amaule amin apomun lengun sim thasuk lenun so tak lu dinga he ka pak tak zeta tuni hun ji gola hun man tam tak program bichil tak mai hun gon insung mimal thudola thil tam tak boi theina tam tak jing le i AWLLEN hun te ho ngai kho ka inam te laina na zik le inam nu le pa nungak tangwal khang thak te ki nga thu hoi thu pha gen dinga hon man tam tak lo hon pik do tew ka ngai tu in thupi ka satak zeta chule tu ni huna philanthropic organization chum choma igam inam sunga isep pi doi tak te hung khom tu te zo si chungin le ka ki pa ka lungdam tak zeta chule program chung hun gon chung doi sak ta kala sadinga te thu gen na hun nei lo pik dinga ichil te hita hen lang mun chum chuma kipata program ila pikte Vaiphei Welfare Association of Mizoram kipata chairman secretary le team te ho amao bep hilovin nu lepa sakle thanga ko chum lama ho bek lama pastor doi takte hiwa ko chum upate sa kholama pui tu za takte ho tuni AWLLEN hun te ho ngai sak lova vak jing leu chun le bangma ka gen thei lo layu nungak tangwal khang thakten tu bana ka hun sep dingo thil pha tam takte ko mu noma lakam nge lu thoi thu pa gen dok lo lew chun le taksa lamel tew la hung la tu hi thupi ka sa ji ka chun tu ni hun hin ko le van nong ka yin mi pi du tu sam gu tung lo mai theya jing le nang mau ki phalna dan dung ju ya la hung kal son khom tew chun MCS MPF te ho tu nunga ichi inama denga kine pi doi takte ho i program hung pang tu te zo sile ipi ipu ten nidanga gol le la alati te gol zona la iti te oilo le amau chon le khan dan dung su epi le pu ten nun nop ala nei ni ala lam dan te ho cultural dance leilon lama ki patte Eastern bloka salam patong lama ki patte haupi bloka ki patte ho tuni huna mi pi mu theiding ila chiel naw amau thiem na le tom ngai na ma ko ma ila chiel na te ho tuni huna amau taksa mel ngei le vak mu ina uma ji ka chun tuni huna hin sik helang nei ko ma AWLLEN mang te hilova aphat lo na te ho mi pi la ka midang te ki nga pon la ding bang diem ti en tha ko ma hung le mai te talova tuni huna hin iki u naw iki happy now le iki lai nat now isuk punjok dik now hi theina dingin le tu chung AWLLEN organizing committee in mol nil koma ilagun hi jing talele lim le ki pak takmaya mang khom dingin organizing committee sikin da lengun kaun lam tu hi chun YVA General Headquarter dam sot hen la ichi le namte ki pum khat jok di na dingin AWLLEN machal jing ta hen ka ki pa nge lam tu na thu cha ingai thazo ta i program abanin ala sunjom hitin tu chunga hin isu piteo thisan khata unaw lai guizo chanpi Vaiphei Welfare Association Mizoram amao age patale member pali ahung theu amao hi tulai thaka Mizoram ichi inama dinga thei top su panla tu te hi jekun stage lam khel khelahin mi pi mu thei dingin iko dok noma iko do to ketonin organizing committee chairman in memento pik dona le ei nei pik dinga hi tu hi lung setin pu HV maliana le atim te stage lamin engkal do pik leuchin ki paung min e mipin ama welcome nan khut nasatakin beng hitiu pu HV maliana le atim te
Organizing Committee Chairman Hun Pi Tiu. Ingai thak tak golin tu kumbang zat hem masang ki pata ichile namte adinga mangthai tam tak ila umjing laya panla a unau tam tak ala sim dokta Vaiphei Welfare Association of Mizoram ki pata palai doi tak te chairman pu malian a hi chun secretary pu ST lala a hi chun member doi tak pani Elizabeth son tak le maliani amau cheng Vaiphei Welfare Association of Mizoram sikle zala hungkal sona chungcha ngohin AWLLEN Organizing Committee in kipak akisatak zeta tuma banale ahoi zole phazo ichi na ma dinga pana hon lak dingu doi sakna zikin in lama atun lam dingu ti in memento khat pi akinoma ji chu hun sim do katin chairman ko ta ping katin ji chu ka hon top na hikit jing le phara YVA General Headquarters AWLLEN A Cultural Festival of the Vaiphei's 2019, February 28, 2019, Vaiphei Community Center. Thupi la NASEP PHAT zikin la MALZAWL inumina. Tihi doi sakna thilpik Vaiphei Welfare Association Mizoram pu khat khalbi aping unaw lai gui zopte midang te king amal jingol mai ihilo na ding o he pinagui bang zoma pian phung lai na to Phung Vuktu Vaiphei Welfare Association of Mizoram Lanam mipite sikle zal in ngai sana chibai ko hun bukui nam khat ACM tu pathinin maban mun nom le hak sat namun in le ahun tel na thuguk mol su a tom mai loading in hun ma puijing ta hen ke chung Vaiphei Chairman Organizing Committee AWLLEN 2019 SN John Secretary Organizing Committee AWLLEN 2019 Tuhin chairman pung pedok katin ji chu ka hun top na hi tale phana Tuhin abanin VAA lamapat la alangai thadingin alaki sahitinu VAA lamapat nungak CH Ningboy la khat ihung present pig o alem changlo ahi chun nungak Mary Vaiphei amahi la khat ihung sak pig ding ni kowa chule tuni iki khop now hi YouTube live streaming kibol Angels Vision 10 able pi ko ahi tile ivak pung hi hen la tuhin nungak Mary Vaiphei la sa dingin ni ko ngalo ahi Vasti tong sang ka nino khatlo hun tai tilang sang ka Silai te ki panun pan la tha
sana ni sin in ei tua male khat lo Ahun dai tu ni ni esim mo sam ilan yam ta mi te get phat mi te ngai san hi hei na ding i hun nei deu hi mo mai a su mang lo in mi se ding ke thiam lo a mani se ding hi het sia hi di lung wala ding khomi tay ma suan igam pang lun na di silai te ki panun pan na thagiti sumbang singin hasana ni sin in ei tua male khat lo Ahun dai tu ni inam khan mo chut a ki gen se tua sem lo a tui la du ma gen thia mi tam ta ka gel le mi mu sit ta chu i phat lo down sam sana set pat na li khan to na a hi lung wala ding khomi tay ma suan i gam pang lu na ti silai te ki panun pan la tha ti sumbang singin hasana ni sin in ei tua male khat lo Ahun dai tu ni Kaki pa ko Kipa uma nungak Mary Levasti ke padin gam ngai la ngai no tak ingai tha tuni hunahin AWLLEN program mang hi zekin thanum takin lim takin phur takin mang dingin ikichela ki up khek huk lo dingin khudi bet lele beng pal seng sanging dingin nui thei le nui lim tang takin mang dingin mi pi te ho avelin chilna e kong bolo i program abana la chitin pu vung men thang President YVA General Headquarter ama coding ihe Jezo phat chule la ele sakpik dingin nungak Elizabeth Suantak ama he Mizoram akipata hunga hi ama la sadinga ele kigin pik dingin iwak ki het saka tuhin pu vung men thang President YVA General Headquarter ama President thu cha gen dingin ikota hi mi pina malam tu nan khut ngai dewin wak beng ki o ama sa penin ki pakom kasa zaom chief guest te ho pu thang su bai te pu ti manga pu elem khau te pu khat tong bai te ama ho ma sa penin zana
loi le pai khom te ho le chum chum officer te ho ta han la hong te ho zo si AWLLEN chi bai ka hun bu no ma AWLLEN chi bai a hin tu ni hin YVA Young Vaiphei Association General Headquarter chun AWLLEN inam adinga ikut nei sun itimai diem inam pin ilamat sek AWLLEN program hi ahung kisim dingin nasatak mayin alangai tua kachun departmentin kikikhen thain ikut festival pakhat ading ahin AWLLEN committee tiin cultural lam tute ho social and cultural lam tute ho department pedokin tuni hin ting program ting ei tut kun kipak kasa achungun le kipak thu ka wa gen no ma program ei gung gal pik nawu ka chol ka kham tilowa ahun gen na teu ahun bol na teu bol do na teu amau thale jung ka kimang thei a hi kin kipak kasa chun up ding hin pumalia na te Vaiphei welfare association Mizoram te Vaiphei te lieng vai namun ama takngel hile HV akite mar Vaiphei ti nai chu kangai tua mar Vaiphei angin kalo oma ma se ka chut le mar chu kalo ni mia lo sia tia nasa tak maya tu hin Vaiphei welfare association Mizoram General Headquarter President tu in nasa takmayin lakin ahung pang theya ahung ngai khoko kipak kasa lo pile kasa lalate hiwa Elizabeth te hiwa ne te hiwa Mizoram ke patin gari kham jeng jungin lojak zakin hung tungu ipak sai taken hospitality ting zo lo takai la som dol na te ho lim takin na thei dingin kaging cha lim lo le inam ka thoku himain tin department ki khen tha chun tu AWLLEN committee te hon ahun sai na wo hin loi patam tak invitation modinga kilom om tak te ho alapi khak lo bang ai lo wai le program copy amuding ngoi te ho ala mu khalo te ho bang ala khale tam tak digin kaging cha ahin tuni hin ting chau hi inam ahin alai hi ti he theina dinga chuhung hi digin kaging cha abang hi le ko ma chu mai pu tunia sukhil na yote ho jo si hi ya chet a he ting hi a hi nak lai le chu na sa tak maya ka pan nak lai ngai hi ti na in na sa tak mayin pan la thak ki tingin ka hun chil na le hian la lung nat tak khop mai jing negligence je ka kipelo ngai tha je kipelo khat le hi na ti lung thima jing ko ma khaten le gol lama chu ngai lovin ting chau hi na lai yo dop sang ma ngai na lai hiu ti lamin ha panjol na dingun ngai dam dot na to ka hun gen ki thi hen la tunia hin ka hin lana sep phat jekin lanam malzolin umina ti hi inam malzola umna choi sang theidinga la umna hi nasa takmain mi khen khatte takahin chil chum akiti ite o he choi hoina ki penom he tuni hin
Ahun kim nai lo dingun gin chak je kin dan deu a dingin koi ma hitin abang hitale tuni hi cheng chi khom te hon AWLLEN iti inam adinga i festival pathin thulam kai tokisai lo wa hitina Halloween Christmas ho kum thak ho gol Halloween inam bi liu liu adingin ye i AWLLEN festival pen mang ding ong te ho zo si ki pa kasa nom takamang dingin ka hunchil son son ki dahi ka ki pa ki YVA dam so ta hen inam lo pizel ta hen President apat thucha ingai thazauta tuhin nungak Elizabeth son tak la sadingin ala coding hi zizo phat hile namlam VP Hills lam YVA haupi block te kha kisazau sa ala omdingin iwa ki het saka tuhin nungak Elizabeth son tak la sadingin iko nga lo hi Hello. Ama sign. AWLLEN kut mangdinga hong zo se labon un chi bai ka hong bo ka hi. Khazong kha ka shat tania. Chuan ama sign voina hianin Mizoram a chuan Vaiphei chongin kan chong ngai lova. Lusei chong Mizo chong hlir kan manawangin mà sẽ có sự thiam thua, chuan voina AWLLEN cút mang tura miron som hi kalom mà amma sa in kalharon sak tur hi Vaiphei la ania hungin ti la uthang lalgin Vaiphei Aizawl Theological College amin phal takin a hla le a check te min pe a voina in ma sa thei tura karon ding hi kalom le a chunga po omlo ma sela lom thu ka soi ni sela a change Inam le nam chul nung hi siam tha le tung ding ki ti o nang nang la pan lo chu in sung quan tam thei lo ding u bang kong siam tha ti khung le chang le lang le le tung ding ki ti khung le sang le nang le ke ti ki
ki pa ke Achim mama zinga nungak Elizabeth Sontak Organizing Committee te sikin ki pak thu kong genu tuhin i program abanal chon hitin VP Hills Lam YVA Haupi Block ikaw masang dewin chil chum mailanei te pu mang million Vaiphei MCS le nungak chinlin hat MFS amau ilakun hong pang theo lungsit takin stage lam ehong din pe kun lang YVA headquarter president in thil pek pek na hun ehong mat pek ding hi lungsitin ehong din do pek lew chun pha na mi pitian khut ben ki ti wo ita ka chil chum kitite hi MCS MPS MFS te ahi devo ahin latunihin gozuk ne nuto khen khatte hung thelawin tunihin mang million Vaiphei MCS ama hi pu soikam YVA president leilon block PHAT chapa hi mang million ai MCS hi chun ahung thailo hi tam tak omo ahung thailo te ai chu aminu le sim se da hitin nungak chin lien hat MSF ama to ahung khom thayo ki pa ka lana se phat jekin lanam pathi lana se jekin lanam MALZAWLin omina amau te ni na se phat jekin ilam pathin MALZAWL na i changwai hi ka chun namte hon inamin amau hi choisan takin alaki ngayin choisan dingin alakiti kona chelna nasatak mayin alaki nei lain tu lai tak hi head of department bang alhiwa finance tu bang along ijikun bang khat budget session akipat lai a hijekin adang khen khatte hi ahung thei powa me poi isa ahin laji taka hungte ni jalehin hungte ni hi inamin choi sang na than supun thang su tak mewin akin jekin nidang achun kho khata mi a choi sang pha tule choi sang te ho chu hum pi hedim sakei man te ho savom sakei man te ho ahinga agol he bong te ho iti te ho khalo pi takin ala choi sang se ko tuni hin hum pi sakei ti ho chu inam choi hoina ala zotalovin ahum pi sakei mat te ho chu MCS te MFS te ahung hi tak jekin choi sang takin kinayin tuni hin amau hi choi san na chang pen inamin than su itipon kipenome he ye chu kisil sakin tin amau hi tunung le amau teni chau ahung na wo chu som le khat lamai wa ei la gen pi ku hen la inamin choi sang na ki bol no me hi ti kha a ki choi sang tho wa tunung le inamin sun tak le bel tak aung hi zel du doi sak na in amau hi ki choi sang ding hi ti chu ka hun gen ki dai ngak te hun la ikipak pi et sak nan i khotu di khop khopai bet di wai pathenin MALZAWL zel taw hen ki pak hi ki pauma khovel pumpi YVA president pan thil pik na hun amang zota achungin ki pak thu igena tu hin VP Hills Lam YVA Haupi block ki pat ala ending hi amau alam zo le Vaiphei Welfare Association Mizoram amau thu cha gen dinga ko ding hi eilaki gin pek dingin iwak ki het sak ahi tuhin YVA Haupi block VP Hills Lam tho dingin iko tai
Repeat record ne khut bak pen ke di wo khut pen video la Etnop umi sachi tui mo YVA haupi blog te chungin ki pak thu ibak gen ki ta tu hin program abani nala chi zom hitin Vaiphei Welfare Association Mizoram te thu cha gen dingin coding a hi zi zo hile abana thu cha gen dingin e haupi blog kapat YVA te coding hi tuhin Vaiphei Welfare Association Mizoram te thu cha gen dingin iko ngal ta hi Ama saperin Mizoram Vaiphei Association mungin cibai ka hongbu ka hi. Hey, Mizoram kan nia Mizo trong in thu kan soi do na. Khongai min lo thethia mula. Vaiphei trong la se ngai lo kan nia. Chu wang chon Mizo trong in thu kan soi do na ni. Ti kha thuma hruai in kan soi ni sala. Pu chairman le Voinia kan MP Puthang Sobai te Puti mang Vaiphei te kan MDC Pula te Pu LM Khao te IPS te le Voinia hian VPC Headquarters Suai tu te le YVA Suai tu te AWLLEN Organizing Committee te le Official Local Zong Zong te le với những hệ program mang tura local zong zong te Mizoram Vaiphei Association mungin cibai kan buk non le cheu ani hei với những hian thu han soi po kan cha ka
สวยปกติครบไหมอะไม่รอจุดทุสวยนะหุ่นอันนี้วักลวะตัวเต้นกันสวยงะตามเดียวหันสวยจุกันจากอามาสุ5 minutes ติอันนี้อะAWLLEN โปรแกรมหังตัวเรามีหันสมเพียนกันล้มขบไหมอะจุวังจุกัลเงยกันตุ้มันนี่จุเตียงตัวจุกันอินบวชเสียไว้เนี่ยเฮียนกันโลกัลตะเรงะให้เมลทาร์ดมตักตักแต่กันอูนาวเตกันหันหูเจวะจ้องเทียมลมมาอีละมีอินโลลมมันนี่ตีกันเสียจุวังจนลมทุสยกันบรรณสัตว์เละอันนี้มิโซรัมVaiphei Welfare Association ฮีสังหิรสมปรุขานกันดินะวันนี้เฮียนก็กลับไปเต้นเหล่าง่ายเขาเหล่าเสียละก็อุณาวป้าเนี่ยนะกันดินะนี่ Vaiphei Welfare ก็อุณาวป้าเนี่ยนะกันดินติดพวกข้า Welfare อันนี้กันละดิ้งเลยวะ WhatsApp Group กันดินนะนี่จุดเตียงก็จัง Welfare ดินชัวก็วันนี้แข่งกันนี่จุดวางจวนวันนี้เฮียนมณิปุรละมากันอุณาวตัวเด่นอินซอมนัดทักกันหันในเทเราปุ๋ยกันตีจุดวางจวนVaipheiอินปุ๋ยจุมณิปุรกันนี่ที่วันนี้ก็สวยดูไล่ตักจูนี่มณิปุรVaipheiที่Vaipheiสงอินปุ๋ยกันนี่ที่วันนี้อินกันอินเสียตั้งไงสุดที่นี่เราว่ามิโซรัมVaipheiมุมบาร์มาVaipheiมุมมณิปุรVaipheiกันอมจวนเองที่กล่าวมาVaipheiกันทุรวลดอนเราจู่วางจวนกันอุณาวเทนขัดเตอันนำปะมณิปุรเลยมิโซรัมบางเห็นอันอันนี้จู่จุดนี้จู่กันดูเวลวันนี้จู่วางจวนวันนี้กันอินปุ่มขัดเทนตัวจวนYVA เตยังไง VPC เตวันนี้อินป่วยหมดครบไหมอะจู่วางจวนจู่เตียงตัวจวนมากันนักกันถอดเขาเตปะง่ายที่กันสวยดูจู่Vaipheiเตปะมิโซกันเนี่ยมิโซฮิชีอันนี้ละมิโซรัมรวมมาสัตว์ที่Vaipheiกันนี่จู่วางจนVaipheiอินปุยจุมณิปุรเนี่ยVaipheiรัมเนี่ยจู่มิโซรัมเนี่ยตีวันนี้กันเจียนง่ายจู่วันนี้กันเรียรวมเสียละทายกันเสียจู่วางจวนมิโซรัมฮิกันอินนี่กันรัมเนี่ยตีวันนี้กันเรียรวมอีด่างVaipheiฮิชีนี่สังขารเลยตีขันเอ็นี่ละมิโซรัมให้Vaipheiกันรวมได้ตัวนี่อลัวมาสัตว์กันนี่จู่กันอินปุยป่วยรักกันน้ำโลวาตลเพ่มันนี่พูดแข่งกันนี่จู่วางจวนตัวเตตันปมิโซรัมกันรำกันตานี่ที่วันนี้กันเสียตั้งไงนี่จู่เตียงตัวกันเรียรูป่วยอินบอสใส่ละเองตินเงมันนี่พูดเตะมิโซรัมเตะแห้งบาร์มาจะกันถอเขาเถียงเตียกันอินปุ่มขัดที่นี่ตัวรำมากันลากกันไงนี่จู่วางจวนวันนี้ก็สวยดูจู่มันนี่พูดเห็นกันอุณาวเตติเฮียนYVA เต VPC เตกันดิ้งมิโซรัมจู่อินมันเนี่ยมีเตกันนี่กันนารินตากหรอวะนี่บาร์มาตีละโจมีอะโมจีนโมอันเบต้าจู่วางจวนเกนี่จู่โจมีกันเนี่ยเตะอันทำกันทำVaipheiทำเก่าสั้นชักอินอันนู้นมันนี่จู่จงอินทุรวลเลยจู่จงอินขายชัวเทเลตัวจวนมันนี่พูดเห็นหมอกันพูดตีไว้เนี่ยก็สวยดูไล่ตักจู่นี่มิโซรัมมีแต่พออินขายชัวตัวแต่บาร์มามีแต่พอVaipheiน้ำล้มเลียนตักกันนี่เฮลัยมีน้ำเป้งตูเต้โมมาร์เป้งโมกูกี่เป้งโมไปเตโป้งโมเป้งโมงะกันนมเฮียเร็มเหลาที่วันนี้กันริรัวออกมาจู่วางจันจุงจงเตะอโมพูดตัวจนมันนี่พูดอะไรเฮียนตัวน่ะเฮียนอินลุงรัวตะกินกันกัลต่อตะซาแห้งตะเปเหลาจอยนุ่งเสียรูไอ้นี่มิโซรัมตะเปอินตีหัดกันละงายนี่ตีข้าวันนี้เฮียนกันสวยดัวจู่วางจวนวันนี้เราเกาเทียนจุดยังลำปังกันเรือรู้อินไงตัวอีละเฮลายาเฮียนกันVaipheiนี่นะตบไม่เราเสียละมิโซรามาเตมิกระยาเตปทั้งช่วงเสียดีละจุดแต่หัวหน้าจวนVaipheiทำชั่วเราปาร์วูลโดนนี่Vaipheiทำชั่วทุกขัดวนกันเกาโดนนี่จุงหัวหน้าจวนเงี้ยนี่Vaipheiมาร์VaipheiตีเตไปเตVaipheiตีเตพออมโตหรือว่าไงVaipheiจู่Vaipheiกันเกาโตไม่โดนนี่จู่วางจนอินหมอผลนะวันนี้อินปุยอินนี่นั่งอินหมอผลนะอินเหล่าเล่นกันดูนี่จนแต่พอจะวันนี้กันจะดูเฮ้ยกันเกาเจนตุระเตกันท้องนะเจตุระเตปอเฮลามาตรงอัตุรอนเตมิรุนเปกเจเตปอกันดูเฮลาจวน
MLA เต Minister เตเล IAS เตพวกกันเนี่ยเกี่ยนี่จะจวน IAS เตพวกกันเนี่ยมาเสปัจจุบันสานพูนะสายเลวสานพูนะวันนี้เห็น IAS สุปันหิปฐุมกันเนี่ยเวทไว้เพย์ชูชวกจูมาเส้นทำตั้งสานพูนเจละจูวางจนเฮลามาจังเฮียนจุงจงจงจูวันนี้เฮียนอย่างเงี้ยนี่กันถั่วหูนะกันทิลอย่างเงี้ยนี่นากันถั่วหูนะอันนั้นมันกันตีหูนะเฮียนวันนี้เฮียนจงจะให้อินปุยจังที่เล็กกันตีเจละง่ายนี่ที่จะพกการีรัวออกมาใส่ตัวตั้มตะกะออกมาทำไมเราจูอันใส่เสนานี่เราว่าเฮ้ยหลังบ่อยแต่พอเราก็ละอันนี้พอฮีเลยโลนั่นจังเราก็ละเนี่ยมิโซรามะอย่างเงี้ยนี่จิรไลคอมป่วยขนาดเราใจอ่ะกันอินเป็นนกกับไว้เนี่ยเมลกันหัวกันหล่อมาเต้นฮาฟลงจังแต่พอนั้นเราก็ละไอโซล่าเท่าจะกันเทียมังอังเงินกันเราอินดงซองทรีนะอาจารย์เลยไว้เพย์ตรงใดเราหุ่นทราบตรงเตะเราง่ายอังกฤษเตะง่ายไว้เพย์ตรงกันเทียมแล้วตกบกสีเราวะอันนี้มิโซตรงกันเทียมสีเราวะอูนาวกันอูนาวนะมาเสียบูจวงเราวะนี่จุกเองตรงไปนี่เป็นไม่ได้มีเองนี่ไว้เพย์กันนี่นะกันนัดเจียงกันนี่จูหวังจนไว้นี่เห็นเมลทาร์ดมตักเตะโปกันท่านี่หัวโลมมกติมณิปุรกันอูนาวตีเนี่ยกันถั่วหูนะเฮกลวงเซลสิละถั่วหูเซลเลยละที่เฮมิโซรามจังโปกันดูทุสามอันนี้ที่นินเชียดดูว่ากันรินจุมิโซรามเฮียนไว้เพย์กันตั้มนี่กัน population นี่สิงห์อาเวลนี่ตัวละกันอินริงอันนี้มิโซรามเฮียนไว้เพย์สิงห์ทุ่มมาจังสิงห์บอร์เวลอมตัวละกันอินง่ายกันเตรียมเลวันนี้ส่วนตัวเรนแห่งเตเฮนักกินะมาไว้เพย์อมตัวละหุ่นอาเพย์จะกันละตั้มเลยจัวหลังจู่นี่มาไว้เพลเลยไปแต่ไว้เพกันนั่นต่ำรู้ตัวก็ช่วงจมเลยจนหน่วยขัดเดียวถอดพวกกันนั่นนี่ไม่เทนี่เจ้าหวังจวนมิโซรัมในตู้กันนี่กันตีนั่นไล่ตักจูบตัวนี่ IAS พวกกันนี่ MCS พวกกันนี่เวนี่ MLA แต่มินิสเตอร์พวกกันนี่เทรนน้ำไม่รอจุ่มมารันนี่ติดละไว้เพยอันเชียงดูตัดเลยวันนี้ดูเรียนน้ำมันเนี่ยกันเชื่อเลยไงมาเสร็จมากันเนี่ยนินติดละช่วงที่จุกันเนี่ยกันดินหุ่นกันนัดเชียงเราไว้เนี่ยเฮียนแกนี่พอจ้องกันเทียมหลอมนะจงอินมีเสียเทียมน่ะกันหลอมเดี๋ยวกันใส่ที่โต๊ะนี่เสร็จละก็กี่ปากีกี่ปาอุมาทุกเย็นนะจมจ่ายังไงโจตาอาบานะทุกเย็นนะจมทุจ่าเอละเกียนปีกดิ่งินเอเกียนปีกดิ่งินเฮาปีบล็อกเอละกินปีกเหลวผ่านตินเฮาปีบล็อกเตหอยโกมาสังอินอิเซปคอมปีกูกี้ข้างไล่ลมปี KKL General Headquarter อามาเก็บปัตินปลายอาหุงเทโยมีปีเตหอมูเทดิ่งินลุงสิตินสเตสลามาหินยังดินโดปีกเหลวจนขีปาอเมนตินอามาสเปนิน KKL General Headquarter President ผู้กำทังAbana Vice President D Lalboy Abana Vice President D Paujangam มีปีนขุดแบ่งให้ทิวมาเวลคัมนั้นกิปอมาเอฮตักสาวกุลินอิเลงุนกิมเทโลเลวเฮนเลเอกัมเลนำสุงะ Philanthropic Organizationสุนทิพจานขังลวะอธิมาขังบวยหักษณะตั้มตักละกะทิ้งน้อยมีเห็นลัง police ตะเลเลอิชีอินำกัมมีปีเท็กซี่นุเมนาอุปังเตดำนัดดิ่งปันอัลละตู Philanthropic Organization ลอยอุปะหุ่นปันปีกมีเจงเตฮีอีกิปากตักเจตาอีออนเลนอุปะหุงอหินาวุหินอินำปูนมาฟลาร์งงออวักกิเพรเซนโนมาเจฮีพอสัลเตนเลวักบอลเทหินนั่นเลนุงักเตงเงลหินวักอสักเลวกันนบเจกุนนุงักเตนเลวักอสักินดินุนเจสุงหินมีปินอีกิปากเป็นสักนั้นขุดวักเบงชิดเลวนกิปากเมนเอตายเลยกิปากอ๋อกิปากไม่อู้ด้านเล่
adang ichil te ho ong pha tu lele bol kidding hi tu hin ni program banin haupi blog hun chom cha minute nga sung be pa he amau thu gen na hun mang dingin iko ta he Haupi Block President pa vai don nan khut ala beng kit tiwa cái hi le kai som lal Haupi YVA Haupi Block tu lai ta president cái hi chun tu ni hong tai khom kol za kol le mi pi yeu se AWLLEN chỉ bay các bukê Haupi Block hi ning cầm khăn sim đói in oma như chú hậu sa nu lệ pa to nungak tăng val te tai comment tang molin YVA headquarter lam te pan lak nan bong khat le vok khatin thatin Haupi Block hi ning kumin hon đói in oma chun Haupi Block hin in simna kaneyo in sang khat ting deu lo ka cheng khomo unit a hele som le khat tu le tu hin ka omo unit theinai deu lo khoni khothum na laya yi te chole sim do le hon do akigo yi ka chun tu le tu hin sep la bol bang ba hem juk ka semo ka sep na sat tu le tu ka chi pi pe no e hele tol nom pata mol kot ke kala lampa ma jodon hem numei tang mahat numei nang pang hi dip dap thei ding nga ho ve lo khi ka no mang seko chun dam lam ho khile hi ti gol ma chun ka bolo ye chu tu le tu hi ka sep pe na chu a hi thì có hong pong đó các cái pa cái thu cha gen na block tin apat hi ji tiang chun hun tok support tin iko nai lo te kha zan lam le sun zom dingi ti chu iwa ki het sak a hi tu hin salam patong ki pat thik thei gol lam dak salam le thazing lap lam nam lam etna alanei ding hiwa tuhin salam patong YVA te iko ngal ta hi gì vậy này Dunia salam patong ten lam ehung et sak dingu hi pathuma hi zi lam te hi a et sak na to takahin hung sim ding ka hi phei phit lam malaya ipu le ipa teu sapi samang aka pha tu le samang sapi kiman a hi lo le ki kap chu lamin theigul mut in alalop se ko a hi zi lam chu phei phit lam akiti dak chalam malai ipule pateu in lom zu le sa anek pha to le thil gi the dak cha hian in numei le pasal ki hingin alam sekwi zi lam chu dak chalam akiti thazing lap NASEP lovat buham tho buthul tho achai thiang pha to le ipu ipa tewin thazing lap amat sek hun un numei le pasal te khut ki tu in thazing la sa jing koma alalam sekwo zi lam chu thazing lap akiti zi hun chu iwak nung thi lai le lung hel tak a hi tu hin salam patong SPYC ahun la dingen kau tai tiu
Hello. Isi lungkol ang aleng hi isi lungkol ang aleng pupa gamle githing dum di de pupa gamle githing dum di de angag ding ten Thong nu isi ta e Tan pa hong ta Kho sak Vaiphei a Kho thang son lem A vei lo bei e Sagapoi pan Lengkil ang eino Alang ida Manin o tei mei vangko Lamang zong na e Lamang izot Toni tumlon thi Inul na ahi Sibang izot Kuzang khon hei oi e he o Thazing lap ahin NASEP lovat buhang Lian thang kol ni buthul tho achai pha tu le ipu ipa tewin thazing lap Asok in ei hoi he o nei le pasal te khut kitu in thazing la sajing koma alalam se ku ahi zilam hi thazing lap ahi Kipa takzeta salam patong jut club te ho gam gam lata ka kipatin lahungo zan bangzat hun bangzat akizil na lamang di muti ho he iwa ngai to he chun tuni huna YVA kumsang ni le som le ko AWLLEN na lam inam lam hoi taka leong thope
thầy biết dễ kun AWLLEN là chung cái bạc thu công gen nó mi pi tiền là chung cái bạc thu gen nắm mong in khát về hút vạc bèn kí tiếng cao về lẽ cái bảo mà tu hình program dễ gu là hin ima banding vạc bung lok hết tiền YVA General Headquarter President Pu hun chom cha thil piek na hun mang ding ko ding hi amai ko zo phat le nunga CH ning boyin la eung sak pekin tin nunga ning boyin la sak zo le AWLLEN award hop do na ding hi tu hin YVA Headquarter President iko dokta pu song lian thang Vaiphei MPS le pu PK Mun MPS lung siatin e hong din do pek leo chun ki pau mina mi pin khat vai khut ben hitiu amau lam tunan dana igen tak sa golin inam NASEP phat dung juin NASEP phat jekin lanam MALZAWL umina ti golin jiteni hile MPS Manipur Police Service ahiwa yeka chun inam hin choi hoi ta ka ngayin choi hoi na sang pen inamin peding ahi nungak te khan than su pun kha hong choi la sil sakhitinun ye chu I choi soina I choi hoi na sang pen hong heding ahi amau hi inam ading ahum pi sakei man iti teu chu ahi wahi ikipak pinaon khut ben ki ditiu o ahung gei tamaleu le amau te ni hi inamin kilep na lin tak nein malama kinep na lin tak nei komin choi sang na ki pi hi ti chu e het piek jing leu ti no akisai ka kipak tu hin abanin chitin nungak CH ning boy la sadingin iko wahi nungak ning boy la sak zo phat le AWLLEN award 2019 hop dona mangding hi lam khom hitiu tila sakti hello ula pot hong suang so hong suang te ho Sumpa thiên gia linh ô lê ni á xoa kita suy lung tua ka lao khô min ipang teo gol khan ki po lim hiti lim in lam hiti say lam oi hiti isau gam noa tua lai hin Adian le ane di suam lawin suy nung qualin undo mangin một kỳ tu toàn say la ôi na không hiti la pot suok so pi lai zong te Lai pi pute gwalin son ba ki tu tua suy lung tua kama sel khomi ui khao kan kan tin hol khom hiti o dim in lam hiti
gam noa tua lai hin an yang le ane i chuang lawin say nung wali lun no bangin một kỳ tiêu toàn say lan ôi lam không tin so gom no ai quan piang hi ang bang alun zing hey na di hey hum ma bang son kom sel hi di ni bin lam hi di say lam oi hi di i so gom no Yang le ane i chuang lawin silung wali lun no mangin một kỳ tiêu toàn say lan ôi lam không tin một kỳ tiêu toàn say lan ôi lam không tin Thank you, Father. Kipa kuma nungak CH ning boy la moi tak le hoi tak ahung sak pig zikin tu hin AWLLEN Award 2019 hop dona ala nei ding hiwa Z Award hop dona nei ding hin organizing committee te hun ala pi troop te kha kiging sa ala ding ni ba ki het sakahi ama sepenin tuni hun ki pak tak maya AWLLEN Award iti kumdanga le ilapik jingsek ichi inam sunga tepte tak het mil the hilo thil hen khat ala ki pe jingseka jedung zui chun tu kuma hin le award mimal hilowa block khat le unit pania ki patahin AWLLEN Award pik akinop zikin Z Award a san pik dinga Infal Joint Headquarter ke pat President amailem chan lojika ahung thei lojikin Joint Headquarter sikle zala hungding thei ding khat lungsit takin stage lamine hundin pe ko henla chun YVA compound veng unit president le YVA kangwa unit president lungsit takin stage lamine do pik ma salew chun phana AWLLEN Award a don pik ding YVA compound veng unit le kangba unit president te gel le lungsit dagin stage la menem din pik baklew jan phana award ipik azik le azal mi pitam takin henom ding hizikin simle sim dok ngei ding hi jema sanga chun sir J Award apik do pik dinga hin Jinzaum Putimanga ex-minister MLA amai din do pik le pha ki pa umma mai na Putimanga Vaiphei ex-minister Jinzaum ki pata award ipik do ding YVA compound veng unit athu unsim thangka nana se phat jikin lana MALZAWL inumina na se phat na jeka choi hoina dongtu inam te ki suan pi YVA compound veng unit nu lapa te galmonga chol dam sakin chale nau te thiamjil na konga suboi thei tam tak te pal banga nangin veng sung etup na lama lapan lak naw he thupi akisama ma in
จอยหอยนะสร้างตักไปคอมินเจใบก็หนบุกเลี้ยงใบเตกอลผาละหินาวปีตินเจละนูเลปาเตเลจิไลขังทักเตตุบนามอลสัวปีฮิเซลดินปัทินินหุ่นมาปุยเซลตาเฮนเดียฮีเจอวอร์ดฮี ex-minister pun compounding unit president ko tapik dona eni pek leki pau mina abana NASEP PHAT na ZIAK ka choi hoina dong tu inam te ki suan pi YVA joint headquarters Sinfal ichi le nam te ding bep hilo gen thei hak sat na ZIAK ka pan pi nga ya ki ko te thom le het dan dung zuyun thisan mun tam ta ka pan pi na pe tu le hiu hi ti het mil thei go le hi poi Vaiphei nam po sal pha le hang san YVA joint headquarters Sinfal te Vaiphei nam po sal pha le hang san mun tina la chile nam pi te sik le zalin zana chibai ka hun bu ui lieng bai te gol pha hina na sep zun zel theidin pathinin lamau hun pui zel ta hen ti hi jehi zaum pu chief guest mp pun e hun pik do pik le ki pa umin e pu thang su aman ji YVA joint headquarters aki phal naw le igam inam ading be bhilova gen theiling vai hak sat na tam tak ala tuak te thina than ko wa ala tang ala ding jiang ta te ki ko thom ala hiat naw dung zu yala pan pi naw ji ka hin ji ki pak theli pi ga he NASEP PHAT na ZIAK ka choi hoina dong tu inam te ki suan pi YVA kangwai unit i lengai ma ko ma taksa ele ki khan pi ta thom haw le liang vai ma ko ma in le lolum hung zon te gole dai kai ni net hen la thimin khang tamale liang vai te gol pha hina sel khu mai lova inam pon du ma tumin khuanu lai tan na chang ta te luang dam sa ala tuam jing tu la hi nawa hin YVA kangwai unit te inam te sika ki pak pina thugu pong komin jana chibai ka hun buk ui liang bai te gol pha hi na sembu kim zel theidin pathinin lamau hun pui jing ta hen ke chung Vaiphei chairman organizing committee AWLLEN 2019 SN John secretary organizing committee AWLLEN 2019 jehi izin doyum tak BPC president Aman pik dona hone hone pik lagi pau mene inam mi pin athil phabolu isel guk thayu helo tu bana khang thakten le athil phabolu e ton jing ngai ai na chungu YVA joint headquarters le YVA compound wing unit YVA kangba unit pathinin tu sang hoi zo le phazo a ichi namte sikle zala gen theiling vai te som dol na konga pan la to zel theiding in MALZAWL ta hen ka ki pa koi Kipa koma organizing committee apat award hopdona YVA tom ngaina hopdo award hopdona ilamang zauta tuhin abana chi thadingin ala nungak manching la sadingin ala ko hitin zizo phachule tuni huna thugena hun ilapik zintun tu pu khat khotong baite president VPC general headquarter ama hunala pezom dingi hi tu hinungak manching la sadingin ikawngal ta hi
ama sapenin zigol hun pha imu sak tulal pa chapa kinum hela I apani nain AWLLEN hung khom zau semi pite zau selalengun AWLLEN chabai ka hung boga hi kakipaga pathian cho hina dingin Krista sepai tilaung sangka Xian heo he lấy happy now amag sia hi o lalpa ka hun pa gui la lung sia na ka chan sia gun lâu pina soi hoi na la na so sia nang ma ka hun pia Dam SUNHUN trong cha be pi ne lal na sem din ti pan hi ti trong lâu ca lim hung bay khana boy na sum pi e tua ma le o lal pa ka hun pa kui la lung xian na ka chan sia gun lâu pina soi hoi na la na so sia nang ma ka hun piao hi se bay hàng sân y gal thuông bục kim chung kỳ banin Krista ding nga gal sa di kisa zong san sing hiti o lalpa ka hun pa gui la lung xian na ka chan sia gun lâu pina soi hoi na la na so sia nang ma ka hun piao hi o lalpa ka hun pa gui la lung xian na ka chan sia gun lâu pina soi hoi na la na so sia nang ma ka hun piao hi lâu pina soi hoi na la na so sia nang ma ka hun piao hi Pag hi alpalaw pinatsang nungak man sing kipak mawa tu hin pu khat khotong bai te zin tun tu thuge na nei dingin ala ko hitin zizo tak chule leilon cultural group te kha thigal no namlam lak na nei dingin ala kiging sa na la umuhen la Zintun tu thugen man organizing committee apat thil pik na nei ding hiu
AWLLEN chibai mi pi yo sila lengun AWLLEN chibai kong buge tuni huna hun phale hun hoi damna hun nom tak ei pitu pa pathin jalo pina pimasa suniti gola AWLLEN nom tak cha mang thei dinga program hungong galtu YVA General Headquarter bana organizing committee te amasa in lachung ki pak thu ka hungge ne jehuna jin guna ai panpik u thang so baite MP Outer Manipur jin jaum puti manga Vaiphei ex-minister guest of honor ULM Khaute IPS DGP Manipur amaum thelo male amau chungin jana kapi jebana chun tuni hunna a special guest jindoi chom ma hung panpik adang hung thelo male je program ngai khoga hung u genei khop Vaiphei deputy chairman ADCC Sipur bana u pi kamkholar executive member ADCC Sipur amau te ni chunga le jana ka hung pi je bana chun tuni huna chil choma hung pangte ho khatna Pumang Minlin Vaiphei MCS Banin Nungak Jinlin Hat MFS Pusoilin Thang Vaiphei MPS Pu PK Amun MPS Amau Chung Le Jana Kahungpi Jebana Chun Tuni Huna Chil Choma Hung Philanthropy Organization Lama KKL Kuki Khanglai Lompi KKL General Headquarter Lama Pada U Kamthang Le President Le Asep Pite Ho Ahi Jebana Chun VPC Lama Kasepi ka cabinet member te hitale VPC block choma how to te ho Jillai General Headquarter block te Jebana Chun Jillai YVA General Headquarter le block te chun ko chom pui tu te tuni huna na pau chom na inik pik Reverend Gintin Thang ahi Jebana Chun khak na ai nei pik tu ding Reverend ST Kaya Town District KSP Bana Mizoram Lama Hung Kipan Unaw te Puman Lina President le a Secretary Jebana Chun a member te ho la sa them tak te ho bana tunia cultural trop te munchom choma gamla taka hung khom te le abana organization choma tunia aning lama le laum kha lew mintin ang vai ge hung pangte ho jau sibana tunia I function adinga lotin nadinga hung kalsun nulapa nungak tangwal agamla anai jebana chunla sathima iko artiste chun print le media te ho jau si amasa in kajana salam ka hung pikit ne kipaguma tunihi AWLLEN niti hi khatve infal ake mangeti ka he ama sa pen ong ke patona hi tunia chief guest pu hin AWLLEN Vaiphei ten function choma ke pot ogin AWLLEN le ke mangin hoilama imat soki deu hitamati khatve holimna aba nong kita poeti hin tuni hin ai Churachandpur la
tu ni hi ani ve na hi ding in ka ging cha ye he mang thei ta wa hi te gola organize hung bol te ho jo si hi gim le chol tak ngai ya ang thil bol na te ho chunga avelin amau chun ki pak thu ka hung yan ki ne tu ni hi gen no tamai le hun sau tak ji kin achom thei pe na hung yan di ke he akhat na ding achun Mizoram lama para unau te mi tampi mi bangjar hem khat honga je taga AWLLEN mang dingin ning kom lama le jilla general headquarter te ev lechi YVA headquarter le khat ve Mizoram welfare te program ala chi tawa tu hin amawin ji thukna in tu chung ai lam program hongop thei tawa ye thil ki pa tak a he ti hi avele na mau chun ki pa thui wa gen ki da dana kha president pan hong gen na chun Vaiphei welfare Mizoram president pan hong gen na ham le pau chung chang thu na sa tak mai na hong gen na ai na tu ni kin ka gen no pen chui ham le pau ki ti chu ai ma na mun chi da i ha mi pau ki mang hi Jina ding achon bang ma problem in gel poi tiu ti hi ama sign ka wa genuma ei ma pau na yo si I pau chi hi ji hi I pawa inei diu ki song la lo ke ya apoi mo pen ju I na ei ma identity ji hi apoi mo pen in number 1 in koi thei lawan ti hi tunin mi pi te ho ka wa chil nu min he ham le pau win ki gen le chu tu lai ta ke kel president pa bang ju Vaiphei pa ke na kim khat le phalo me the ke chu hele ama ju Vaiphei hi dik lo we chu bang ji ki ne mi tel ama le a hi na anam am he hi ti gola chu mi hing te hi ai mai chen na dung ju ya America te ho le hong po ro ai pa wa ke ho thei ta lo sa pa ai ho ngai ta ji ga chu ni om na mon chi rai pa kha ilama dung ju ya kha pa hwe hung ji hi apoi mo pen ju hi na thisana ki hol na ki hol te hi wa I chun identity kha hi na pen kha ji kha I pom ki hi poi mo ka san he hi ti go lai relation ki tho tu wa mi hing ki het tu lo wa he le kilung sit nam thei lo he ji ga ki het tu phat le ki mel het phat le ju kilung sit na ki ngai na hongum thei hi hiti gola hi khalla khat ki ve tua khalla khat unaw insung khat hi na thisan khat hi na hi achang le ki mu khoma I holim hi apoi moi ti hi tu ni hin ka wa gen nu min he abana tu ni hin bangjiga tu ni AWLLEN num ta ka gemang the hemi ti chun tu ni hin ithil bolo hi varum le sa utam pi umina ating lo le tam pi umei thi hi I hol bol dan hi ta ho ai lo le thil chom choma ki gon dan te mo mong hi afal lo tak le ke fal lo hi je ta ga mo pu te fal lo hi ti lo in YVA te Vaiphei te I fal lo ji oi ti thei chit lewan ye chun akit phal le function no ethil bol te ho hi hung ki tup ta na ti hi ka wa genuma ye chu bang ji ke mi ti le ei ho hin VPC te ti le VPC a siam tu chang ke to ka party chang ka VPC te dani ai koi kha YVA ti phal pu wo min thang le team te si executive member si kha YVA dani ni koi kha zillai ti phal le pu hau min thang le aloi te dani ni wa koi do a ye kha dang si kha chu ma ki kang koi phan le ye kha ina sep na yo si kha lo ti na thei lo he YVA pui tu te VPC te pui tu te zillai pui tu te ti thein arang te si kha ami pi hi thei lewan ye juni society hong khang to in tin ki support tu in pan la khom thei lewan ye chu society ithil bol jo si kha hong ki tu bin tin
หงเฟลดีตีฮิตุนีอีวักเยนุมนี่ตุนีเล่มีอีกินจัดแคลินตมาบางจีกินมีตีเล่ขันขัดลอยกุจุจีกาหงนุมตลกไอ้ไวเวเตหัวปั่นพอได้เล่โปรแกรมมาอิมินบานุมโลไอ้กิจเราเลยแหละโคปุยตีอ่ะมีบางอย่างทำขัดลุงแกลมจีกาจุตูสางไงกิต้อมลอยไอ้หินตุนีหินตูเขลอีเกลดิจุโปรแกรมขัดหนักไอ้จุนกันน้ำเตอินจิลไลเตะกับเฮปุยไวเวียกับเฮปุยวีพีซีกับเฮปุยโปรแกรมขัดเอาหนักเลยจุไวเพย์จ้าขัดอีเลยจุเราทีแล้ววะยีโปรแกรมมาจุปันเตดิ้งพาร์ติสเปนบอลเตดิตีอีลุงที่มันกุยจิตแล้วฮันกิสปอร์ตดูจิตแล้วฮันยีจุอีฟังก์ชันเอาฮีหงหลอดติงดีฮีตีฮีอีวักแกนโนมินเฮนับานะYVAตีฮี philanthropic organization hi tu ni ting hin pathian jalen achi khil nam pu any program thil hat issue any issue a hin YVA tele jilla hi tele VPC tele tu ni ting a hin YVA ten thil hat nam dang a para thil hat he so no mai chun VPC te hong dong phot in kaw ai lo jilla te na bang hin la ka nam te ho thong ke he tung kaw ti hi tu ni ting a hi pu vung min thang hi pu hau min thang hi hi ti go lai relation om ji ga inam hi dam hi ji ga chun kai leader kai tai tia ai ma pan na mun chi ra li ni ki sak le chu inam hi ki tu na sang ki tu lo na hungum di hi ti hi tu ni ni wa gen no ma je ba na chun ai ma bang hem ai ma mo pu nei ai ma mo pu na chi le ai ma i subject kha i he da i chi pi hi poi mo ka sa ni ji ga chun ai ma mo pu na khen lam ai hung toi phat le e chun inam sung a hi lo le society organization hi aboi no ma ji ga chun ai ma mo pu na chi da hin pan lai ti win ki he tu tu le wan e chu inam hi hung khang to ti hi ka wa ge no min hi ji ga chun a top na dinga politician lam hi tale politician lam ten le ma mo pu na ki bola nam lam ten le nam lam mo pu na hung bolo ai ma hi namun chida hi jan official hon le ama namun chida amo pu na inam lama ringa ki hei the na inam ang wan the na lam pi om theyam ai lo inam lama bangolen pan kala theyam ti hi pan la chit lew han ye chu inam hi hung khang to di tu ni hin nanga ke ya ta ki chom khan na inei kha kai chun ye chu inam khang to pon tin inam hung khan to lo wa inam hung ha lo phat le awang siri chu ibon na alina pa neu chan gi he chu mi mu sira thei hi ti hi tunin ka wak gen no ma he chan chun hung jawing ka ting YVA dam swat ta han ka ki pa ge ki pa uma pu khat ko tong bai te president VPC general headquarter ama patin thugen na hun ingai zota tuhin abana thugen na hun ma ala sunjom hitin pu timanga Vaiphei ex minister tuni i program adinga jinja mai panpik ama thugen na hun mangdingin iko hi aman thugen na hun amat zo le leilon cultural troupe te akipatan lam alen ding hi tuni ZIAK muna AWLLEN mang ding hongzo sile mun chum gam chuma tak muna hong pang theilo YouTube pa AWLLEN te Vaiphei cha te zo se amasan AWLLEN chibai kabu kahi tuni chief guest big pu thang sobai te honorable MP
จุเลอินในตัวปันปีกปูขัดขตองใบเต VPC General Headquarter i Presidenuจุนบานจุนจินโดยโจมะตุนีอิลักหงปังเทปูเกนในคูปูปีกามขลัล Honorable MDC เตนีอหิวาเจบานจุนตุนีออฟฟิเซอร์อินำสุงาจอยหอยเตเล Philanthropic Organization จุมKKL ปัตเต Mar Youth Association เฮียนลังเจบานายองมิโซ Association จุเล YPA โจมี Youth Organization เลอดังเจบานินมิโซรมาปตะอิสนาวเตวAWLLEN มังดิกหงเตเลตุเนียลอยอุปาจุมอินำมีปอยหมอตำตักเตเลมีปีเตอามาสันจานาคหงเปตุนีหินกิปากตะกินAWLLEN ที่ YVA General Headquarter นัสตะกะAlagung galuhi mukit thein iumo keile hungen layo khan kamang theide o ti kha kalang ngai tu na ahe ile pathinin hun lem chang tak eipe nangula ka hung pang ki thei ko melewa ka ki sa chule YVA loyu paten je doi sakna ele pik na chungo hin amau kingin le ki pak thu ka bagen masa ahe masang lain ipile ipute khan thingtanga ala lai velun lona te ho ala semo je chun hunong kal te hin AWLLEN tuai mat gol deu dana hin kut te ahem ai lo le ki cholim na te ho lam te ho hunong kalin ala nei seko je chun bange makok itiele na se ma chol taka village khata te na sanle in sak in thang le na sep boy lai hin ki muzeb zeb man le po ba ahi jegola chun sem taka hunong kala hun thoveng anei phatule akipol khom naw hun amatuhi anum sekma ma in alageno ahin AWLLEN to banga hun alaman na teu hi anum bek seding kumtung kein amang tum keyun akum kitin akhowin ki la tung hiti wangal ki hekabek sed loy AWLLEN alamangu non takinal ki pol khomu Yechun bangga aswe meti le khosung khata tele khat le khat ki na ailo le khat ki het chin na khat le khat ki pol khom da hunte hin alamang seko yecho aphacho ma tuni huna hin le mun choma district choma ei ki khen zaka Dar Hills lama ki patate ai lawai le district choma ki patate yung khom sawo Mizoram ki patate yunga chule mun choma iso piteo je tak mon hung pang theilo te gam chum dai te hona ting in le i program teu hi eimat pi theo om na mun chetun je chun in sung inam sung ki happy na inam sung kituk na jein ong puk lut nge hi ka kinema je ka chun ji ading chun AWLLEN hi imat phat chum divin tunin kadoya khen khat chu AWLLEN hi kumtung keya mangle yuma ema individual thila
bolding setting le don lo mok wak jing nisi na bazar vela khu ki mujing jing bang ma wa sem le hi bek set lo hi i society lakin le dingin gin cha tho ma adikin je tak Churachandpur town sunga tei wa ngai to khen khatte sep ding le don lo mok wa ka wak te hoi hi ain sunga changkang ma jing hi nek le chak akiting ma jing hi ti ki he bek loi je ka chun ole hi amat hunauma a hai hunauma NASEP tuni le inam sunga officer pathini bal sonda tam takte ipi alin deule yuma aneu deule yuma ailo le private semte bang yuma ailo le khen khachu nisina nekom hola kilo fate bang yuma hilele isep na chit hi NASEP ai apoi molo khat chaum po bona poi mo je isep na te hin ginom taka isep le tunia I thupiu INUM choice hiwa je chun ei mai ma self sufficient ni khotha ki loten le sep gimnau ga te chu amuwa khen khate chu sep ding hello te upai talo guk chak ahem bahem khat abol jing lo le thelo bangle mai theiu iumu zo sia be the na dinga chun ginom takini sep 9 semitin aneu alin sep na ai veka abona apha je chu I sep khoma inama dinga thilpha I sep ai chun inam khang thowin tin eile khang thowitin e chun mi heta min zete nam chahi tia e he Puti mga Vaiphei ex-minister izin za mapat thumantam takle ahun mantam takle ole ehung otpik le kutsoy ahung nei son nak lai zikin ama chungin kipak thu ibagyan kita tuhin ilangak lama mau namlam thigal no leilon cultural true papat ala ending hiwa tuhin amaw ahun ko ngal taw hi tak tapa Vaiphei tapa lam microphone ka bangal lam lon
lâm luôn tăng vào Di làm hi malai pi le pu ten ma sapu a hi lo le mi hang san ala thi tao thalo zika thi a hi zika khosunga tangwal hang san ten thagau phalo chu alano dok seku a hi zi hi Christian hi ma a hi ta a hin tu huna zi lam khang thak te hin bang tigula et sakna lak ding a hi em itile zi thigal no hi I khostung I society ki pum khat na dinga dal tu zo si no do na dinga zi lam hi leilon cultural ten ahun tho ding wa hi tăng vào nova tăng vào bantu puni tawa noa kapu thatchu noa orok ni tawa noa oh kilo dari taje ka lẽ cái cả nô bạc lẽ tôm lẽ cái tôm nung cái phú thắt cái chỗ là cái
leilon cultural troupe achima mazingo zi thigal no hi kumsang ni le som le gate zo face Mizoram ale outstanding performance aladongo ibana chun tukum Republic Day celebration na cultural dance display category first position alalak na wahi athak takin leilon cultural troupe adin khadei oh ole tipauma atom ngai talak lo hiwa i program op dingin avelin chilna kong bolu tu hin tuni huna izin gun pen pu thangso baite EMP pu ama hun ladingin ichila aman thugen na hun ahung mat zo phat le i program abana izin doi chumte akipata thugen na te le lasak na te ho alamang ding hiu tu EMP pu lam tu nan khadei food bank ke tiu le Tuni guest of honor I pentiu pu manga Vaiphei Subanin tu itiwe chief host dan hin pu khatong by the president VPC general headquarters Subanin special invitees Pu Genne Hope, Deputy Chairman Churachandpur, Pu Kamphulal, Executive Member ADC Churachandpur, Abanin, special invitee are Officer Adangdang, Philanthropy Organization Ahun Ra, Adin Tuna Ta Sa Hong Pang, KKL Kuki Khanglai Lompi General Headquarters. Sitolonin YVA General Headquarters in Tuna AWLLEN Cultural Festival of the VAIPHEIS Kiti 2019 celebration Bolnadinga Che program in Pinawa. Kakipain kaya ang pangthea kamjin. Subanin organization committee hot kapungkit na. Society kadi mo thelo kadahin adin nam khat pau khadachi ho he apa cultural festival ay lo wa hele social interaction anay lo thelo che nihim te dinga thil kho ta khrai itolonin AWLLEN che Vaiphei driving aman nahin me yaram kana pangmanin tu chungain che Vaiphei Community Center che kiman nahi amasat na in kahe in ye chun ki khop nom lo wa mun chom choma ane ki bol lai sang in ka vera le ni me chang ka ngin masan na khadau min ki pa ka sa in ngai chat na khat ni pi ki khop khom na ding han lang ai lo wa le bul khom na yong la la tha le jung je khoma iti athil ki bol hin tu na hi ki khop khom no hi lol hin nai pi we AWLLEN chung changa
mi tam ta in speaker ke sang MALZAWL in holim som tam pi setan AWLLEN tong ki mat ding ai wanga AWLLEN mangte hi ami pi te hi ipi ti him dewam ti neu khat ka sei no men je ka sei nom pen su amasa in Manipur context a hi AWLLEN economic social stability hi a sakhat omene ye hin munso ma social atmosphere hi nom ta admin kumbula konin program ane yin abana na salin amang jo the program khade de banga chi la thi lo ade in Imphal Valley la bang nitina hi hita he ki khel jing hi hita bang la hing thei society e ho member ho hi ipilu ngai ye chun ipil na riu chu agilo la meloben intelligence elwa la eman social ilo la society dinga ipi boli bam ti pa hi ikin walin ti nahin yet golbin tu kum ni kum thum kal jeng ayang hin Manipur hi social turbulence kitimela weather hoilo tampi anomen iche social turbulence umlai hin nam ki khanna ki boina hi umda hi poi ade in Manipur context a hin lin no linin boina yo he tamin a hi wangin e nam sungin boina la panglo la kyal na panglo wa absent bol thi je bin itol hanin igam sungwa chi la nam ki do na ki do ti su gal jing hepon psychological warfare ai lo wa hele ipyam ti he changing in a sa no chola he ban them ta la na di adi asu ni pi hin inop no ba pen loading leader hon ani ti ala am ti he ibet wa leader a he confidence in e dio leader a ko na he step up society hin na he ichi pi dio ka ti min ade en social turbulence to me gatin e pa wai pi kitem boina ti ren society ai boina ho ya mum ti nga hele mi ma changa ham holo he ki pati ade en aba e society wa hin organization YVA men jilla men DPC men Zubanin apan banin branch tampi of nay. It's all hin na ito ding tiw la kahil na tuyong lebin. Branch hubung lama sa lama umho. It's all yung neo kadi program hi ini tiw mula konsol ngai kasahi. Yakin na in tuna ihon AWLLEN Thupi ta ai boloi zero between 10 hom pilin ta khat lai loi phaya ne de hin iche program te ni ani khochat chu kola de lo wanga ami pi ta khat ai ye chun preparation a program ho hi neu khadi ki pel deu di ban na at least 3-4 ki pel han lai la ni pi te de nga yong hi ki gun na ki sa na hi num de hi ye hin tu ni hin AWLLEN na mi tam ta ong ni hoi jinga khom pi che de ya hi de bang ta la thi lo di preparation nei thi lo de iti ho hi coordination program gun ding yong unung che yong la e body bin ka di yin zu tol hanin in chen ho sa dana miem tam ta in tu la yin
advanced technology ไอ้เราเลย advanced information ตรงอยู่ยินมีจุดไหนอุปลำเห็นลังจะปังลำเหี่ยวแหละโมบายไอ้เราว่าแหละไอ้เจอินเทอร์เน็ตซิสเต็มเห็นมีทำตาเหี้ยบุยตาเนี่ยไอ้เจไอ้หัวละกันก็เสียนุ่มเป็นสู้มาสังไลจนอินเทอร์เน็ตเฮกุมขัดกุมนี้มาสังจนมีเห็นอันนั้นอากิโลลังงามังตั้มตาเอาเมนตูเห็นกอเมนินสกรีนอาหาบอลเป็นสู้ไซเบอร์ครายม์ทีฮิตเน็ตวากาโกนากิเชมกิโลมีแต่มีสุดตัวฮัมไอ้โลแหละ wrong information spread บอลฮัมมาผสมโลอามามินคอนซีลบอลามีและมีกินอาศัยได้ป่วยฮิตว่าเห็นจิลไลเตเห็นลังYVA เตะยังแหละอีกคำดงจุดอาหงเพียงท่าอร่อยจะว่าเฮ proper guidance เปียงไงเจ้า guidance ให้คิดดูว่าอิน้ำสมาเฮเจ้าว่า cyber crime มาปังคัดเฮไอ้เราแหละ unnecessary society ครับไอ้เราว่าแหละ individual ครับ provocation สุลุงหางเทไอ้เราแหละสมินเสถียรตั้มตั้มเทเจ้าเห็นจิลไลลำเห็นลังหรือ YVA ลำเห็นได้ยังแหละเจ้าพัฒนา modern technology หอย proper utilization นี่ที่นี่ดีว่าเจ้าอีกทีดีเป็นยังกระดีนี่เยสัน development นี่เอาหอยไอ้ดึงดอลลาร์อาพัดสมดึงดอลลาร์เอดึงอาพัดสมไม่อิมันเขียนเจ้าง่ายแหละเอดึงอาsuicide บ่อยเจ้าเห็นเจ้าฮีอามันดันเทียมหลันที่ยงเฮ point สมศาสกับปีสุดท้ายนี่เอ็นละมาทุกอย่างเสียสาวถึงกระดิ่งปุ่นสมศาสบุกเสียบุรีอาศัยนาเกินกับใบถานุ่มสูตุลายินมีเหมินอับน้ำมันจะ proper census บ่เลยcensus ที่ important ให้ด้านนี้มาสังไลจนสิเป้กิบัดดิ้งอาเฮล่กูลังขัดสูอันเอาป้าฮัมเอาป้าฮัมขัดมินินาจีน recruitment จน physical test ฮัม written ฮัมนักปังทีอาชีพเตียงเลยมีสุ่มปังอย่างได้ให้ป่วยตูเห็นมาเทนทุตตะบังไงอาดาร์การ์งุเมนอาบานบานินสกรีนอังกิบอลินมิเชว่าเห็นมีแค่ละมีจีเทตลอดอาโลละมี impersonation ฮีบอลินกิจยังละบอลเทตลอดมิเชฮี structure ฮีนัสตาหุไว้พี่ช่วยก็ไม่ได้แหละก็บุยนับเป็นสูสิลงเอามันลังดิลีเอามันลังอิมฟาลาจุจันปุระอัมเลวอาตมโลหินcensus ลำเฮียบุยปีปุ่นเลย census นะบุยปีละว่าเหละชิดเจนกิตุบโลหิตีนะเยหินอิมฟาลา government service ตั้มตาอมันเกยเห็นอาโคยองในตลอดไม่ได้เวียงละฮัมไอ้โลละ government ก็ดราม่ารัศนการอันนี้ละลุงโมไม่อาขวา census อังปังโลelectoral roll yang pamlo tunin ken kasi nom su electoral roll amin khum nom lo a khuwa venga racer phata ki bol nom lo family chu Vaiphei ngai lut lo na nam hi na ami mi na ye hin hi es nalam kayu khat ka hi ni a hi ibol lo diu do's and don'ts di hi ihat chin di wa ka de ye hin yum na mun chewa wa hi munya talo munya adar ka ne teolo tin sei talo single ani hitan nane na mun ning su pata chan ben lang na permanent ding mun na chen na ding mun na khwa paten registration ki bol bin hoti lo wa hele khowel chi dan hi sam khat zo la chen namun a hi foreigner kai thi ichi hi
situation หอยลูกได้อาสูทิ้งหลังมีตำรวจหินไว้พี่จะเกี่ยวกับเหตุผลบนสาวทิ้งหลังมีหินเจ problem มีอยู่หินเยซุนเจ educate กี่บอลว่า proper จงฮีตัวนี้ online อีกตลอดนะonline โมเลน่าเลี้ยงดูว่าอีกนู่นอย่างอีกเหตุดีว่าฮีกติบในหินตินตั้มปีเซปุ่งกตินก็คิดไป2019 online พัฒนาอีบอลูกุมกิปัตนาฮิตรนินบางพันนันตัวหันหลังอาบานะอินโคปะเทนิเอปุยตัวหันหลังดำเทนนั่นแหละหาดูนันนิวตินเกาดิมในจันทรายกันตินจะต้องนินตัวนี้ออนไลน์ละมาออนไลน์ยิ่งคอมมิตี้ของหันหลังก็นอนแนวขัดปันปีนาเพียงกันตินอิโตอาบานินบาหินตู้จะนายก็มูดานินทรุปทุ่มหิหอยตานับปังอินอมอยองที่แนวขัดกับปามันกับพี่โนเมนก็จะทรุปลำกายหอสูงกันหลังตุ้มเกวันมาใส่เป็นมาสั่งกันที่กับปามันอาบานินฮิลตาวน์ให้เวลาคัลเซอร์ทรูปฮอลลอยสูด้านสปอร์ตมาสาวลอยสูอามาหงผลเลย cultural group เต VP Hills YVA Haupi Block Salam Patong Sporting Youth Club เตค่ะจิลามาหินหงเลวจุนมีปีเตนขุดอะไรแบงติวอาบานินสลัมปะตงฮะตุวินสลัมปะตง Sporting Youth Club เตอาบานะเลลอน Cultural Group เตยัดกับปีดีไฟมีปีเตียนกี่ปากเปียดสังนานขุดอะไรแบงเดียวแล้วสาวฮีอามินก็ให้อินกันนักตอนแล้วสาวสูอามินาปังเฮโลว่าอาสตาตาฮอลอยสูกันเห็นกูตีลัสเตเลอบานบานินหุงกวิงกตินมันจิงซีเอชบอยเกทังบอยเมรี่ไวเพย์วาสตีเอลิซาเบธซูนตักจุเลอาสนาไลดิงฟรานซิสมีมินเลพ่อหนุ่มหงดิ่งก็ยังแล้วนะอบานบานินหุงซิงเลวจุนเกทังบอยอามาซีฮีตุนิยาลาตมาไอสุลิมตูอหิวะอิกิสุนปีมาวะฮีอะไรที่ฉันใส่หัวตินเสียขีดบอลขีดรับนอนละประเทศไม่มีกี่ไงดำเนินเด็กก็กี่ไปปูทั้งโซบายตี MP Outer Manipur ตัวนี้หุ่นอิจินกุนทุมันตั้มตักและกิปากมันตั้มตักไอหุงหอบดอปีกินเล่จุเลอาหุนมันตั้มตักไอดูอเลมัดนาไอหุงโอปีกซิกินอาจงอินกิปากทูอีบักเกนซ้อนกีดฮีเห็นละตูหินอบานินตังวาลฟรานซิสมีมินละสดิงินอลาโกดิงฮีจีโซพัดจุเลจินดอยจูมเตียปัดทุเกนจอม
alangai thading hi amau chu pu gen nei khop le pu kam lapat ding hiu Hello. AWLLEN tila tuni hunahin compound venga puel ka boy na lasim AWLLEN toy nalang sangka Ahun tung tai Ting na lâu na ahun self Xuân Thupi pu chun le zo loi le gol si ma sa fen le tu ni hung na i len ko mu ei hung til zin min ma sing hen akum sot in la nam mi te pui khom tu nang lahi sul lawin chia sing tan AWLLEN hung le chang ki hen na pai thain nam pi khan khod sel tai ti Sule mazule tung lam apatin hung khom ta vin Kithan sing hen akum sot in Nam mi te pui khom tu nang lahi Sul in chia sing tan AWLLEN mang pathian kan hang pi uhi pil na thiam na nei le go in ei sang tu ki nei pui jingen khang khat balai ka nei sun u choi sang in hung bum hem akum sot in la nam mi te pui khom tu nang lahi sul lâu in chia sing tan AWLLEN sul lâu in chia sing tan Pake YVA dam sofen Francis Mimi na patin AWLLEN la ilangai thata tu hin item mai inita
จินโดยจุ่มเตียปัดทุกเย็นนะทุกเย็นนะเลยไอ้ปูทุกเย็นจมไอ้นั่นอะไรอะกิปากทุกเย็นนะจุเละหุ่นขางนะไอ้ตาอามาสันตูหินอิจินโดยจุ่มเตียละกะกิปตินผู้เย็นไอ้ขุบไวเพย์ดิปุติเชอร์แมนดิสิจุจันปูอาหุ่นมันตั้มตักโหลดยิงอินอีกว่าเฮอามาลำตัวนั้นขุดแบ่งกิจที่ว่าโอเลนจิบายละบอนุนบุกโอเลนนั้นที่ตัวนี้อีกสิทธิ์เช็คจุกุนแกอมดันตักตัวนี้นุ่มตักมาอะส่งบกลายเหรียญบกตัวปมาโอเลนนี่ตัวนี้นุ่มตักมาอะอินกูค่ะกุมตุ้งตอนหนาวกิเสมได้ไงตาตัวทิ้งตาลำเตเลโลมาเจ้าค่ะไอตัวไอมาถิลเป็นค่ะโลวาดโลหะโลนาเสพค่ะเจ้าค่ะทีละโอเลนหุ่นในสุ่งเจ้าหุ่นสุ่งจมใจในสุ่งค่ะนบจักจานขัดเววักมังขอไม่ตัวนักเสลียนขอไม่เตียโอเลนมังดานินกวักเฮเจ้าจูอิทิลตุบิงไงดินกะกิงซ่าโอเลเจ้าหุ่นโอเลนมันเจ้าหุ่นชีฟเกสจินกุนัยปันปีกผู้ทั้งสุบายเตมพิวเตอร์มณิปุรจินซาผู้ที่มังอาไว้ไปเอ็กซ์มินิสเตอร์มณิปุรจินตุนตูผู้ขัดก็ต้องใบเต President VP General Headquarters จุดตัวอินเตะไกปันเปียกดิ้งปูเลมเอาต้องเทมาเลอามาสเตนีอามาวิจานะกับวักปีเจบานาจุนกษตรคอมปีผู้ปีกามโคลัล Executive Member ADC Churachandpur เยบานาจุนกิปากับวักสักดิกนาตูนิหินอีกขบนาวตั้มจอย IPS IAS tuhin MFS MCT MCS yung si matunin ilakun MPS pani police officer pani atakin ng panghi kipagum kasa iba je kachun pumang min len nongak chen len hat pusong len thang pu pike muna maule jana ka vakpi idak function lam ki pataloy pate media te house te VPC loy pate YVA loy pate ban chun zil lai lam tan lo go chum la tan la bonun zana kon pe oleni ma to ke tonun chief guest kan thil neu cha bangat census tu kha wagen kha ken le kha mi pi comment ka wagen 2011 kum som dan le inde ki simpi na o mai tu le kum sang ni le som ni le khat le hung ki pan ding ai le kum sang ni som ni kum kit ve le census election hung pan e activity hung nei pan ta dingun ke kum sang ni le so kata senta sai la ball khel ma mau pakhat tu ni chana hi I ball thei tak lo pakhat hung genin katin socio economic caste census relativa ACCC ye census hi ila ball khelo ila ngai ne po abikin kumai ki mo chom nai lovin ko sunga chu amo po ha sa te ngai sikin khosunga lo te bang tampi la ki khum kha a khosunga cheng ta lo te po la ki khum kha khosunga poi mo tak ki khum kha ding ki lom te ki khum kha lowin lo ma hi ka chun government ki pata benefit I muding tu hin PM ZY18 ke he prime minister ki pata ison ka dam lo na chunga lak nga tiang mu thei dinga te tu la ya kat ki hom do go hi en le chenu je SECC socio economic caste census ki pat hung kila do ko hung ki ho mai je pang lo ka te chu pang lo I maya ka belin tam tak ke na ke tai le a khu socio economic caste census lo te oi a khu a cheng ta lo tam pi lo ka tawa a khok ma jinga ka chun a benefit I mu thei lo ding nom ta zikin tu hin DC nu khale za sin tha khale lai kha kho ka sak ma vai nu nga keon le lang khan pau to ka wa chiwa IAWI li soi kum dango li talawa socio economic caste IAWI le mu thei ta lo ding hong ti ki toile igam hong ki boita ka wata yo dalila mabangat ara rural department ting le ka wata yo le au phachum poi cabinet in decision la ki de yati wai le kum te all hong chia tu kum sang ni le som pali ki pa som le ko tam ki chai ki ta bang ma ki 2020 kum sang ni le som ni le kata sensa sung ki ti hung ki la di pen ai
house te ho iban chun te philanthropic organization tan la zil lai te le I beng wak ma mawi poi mo dingin ka ging sa ye chu tu ni hin mi pi te ho Manipur government in chief minister ki hak sel teng bang atiwa dam lo te ho ki Thupi na ding a bol hi atam zo imu tak dun ka ging cha mu le kat ni nai lo le om din ka ging cha je hi beng wak ma ma poi mo ka sa khat ve ni cha khan le ken le mi khen katin Aadhaar card agenu khen katin disability certificate mi bang lo te ho ki mai koi ki thong ke katin lang dinga poi mo ka vak sak be zekin ka vak gen la ke he Vaiphei ke la phok te khatin je lai hoi ka sama ma jenga kala sa VAA te na sakko tong sol he na dangin tin son le pak te hung dang ma le he na zo sem dang ma le Vaiphei von choi Vaiphei von choi la phok pe tu ni Mizoram te hong hin tong su pau I he na ma je te ho zo se dang ma le I bono Vaiphei von choi ti long sal lango ti pak ti tong tak ngai Vaiphei te pathenin mun poi mo tak taka lagin la ya tan chin patun le la malawa tui le ikam sunga boina khat ong umai le eu hi akal la ke hi chi tu ding pathenin mat ja poi mo tak mai nei manga ye chun I nawi mang them din tunin ne ta langa aki chai na dingin again nok chu hin khu chu lim lang to gu mai hi hovel hin min thil zo si do ya hin na ki ti hin I doi zo si pe po hin na nei pe ki ti chu bang la hi em ti ei pe ka hi mi zo si lo tin nai nom chit lo tin na chui doi pe na hi ai la lo tin na khe la bang em poi mo mi dang hin khu a sapten impact hatiwa midang te hin khu wa ki sukha midang te hin khu isang a zong zo tele hak sa te ho hin khu neu mina dok na dinga ke si khat lava dok pia mi ki pak na la chan ni kha mi hiem hin khu a ye impact la nei pen kha je mi hiem hin manai je dinga chun pathenin YVA te akala kin na se mi nei do ye Vaiphei sum ikim lei vel te kenga te adingale zedin mun chu sang digin ei do ei zekin tuni hona myung zo si te ho iwak de no choile ze hin khu chu midang te adinga midang te hin khu athil pa impact je nei dinga hoveli ikal ti sun suna hovel pel kit mai lo dingin ipien ni ai le lapien ni le kapien in ke ka kapa midang te ki pa ko tuni in takong kom tele hovel mun tina
YVA Vaiphei chaten ipoi mo khini tak le la thil bol phat jekin mi kap hen lang nang ma ki pak takin lahin ko ki chai le eka I target dingin ibono tunia AWLLEN mangzo sei tu pathini ne yum pian lang ibana chun AWLLEN hi tu kum chau chau mang hilo din khat vei le hung ding to ka khat vei le thiki continuity kum changa ma theina ding hi jeka Vaiphei ten unique taka kum khata festival ki tup taka thilo ke ya imat thei ding ka ye vai summit nu ibana chun ke educated officer le hung tamta iban chun nam ngai na le mi hung tama leng kai lo len le kum chengai tam khat sungai MDC Manipur pum pian le MDC panga paguk be je compulsory yum thading din mun numa je te hoi to officer te to YVA te hin le organizing committee khat hoi takin sim do ke tinu atang pi nei thing tang mi function chu ikidep na wai mi gunung tein bangsat AP ko le function ni kamang thei de o ti ji ngai dan nei pe ni ji culture suk bei thei wa su bei thei ta lo yu je be na ding in YVA organizing committee ki chi tak bain sim tu ni tein tu nia function ni matui ka ki chai ai le azing thai le sitting ne AWLLEN ni hoi ta kamang ding bangula na sem ding amti organizing committee ki tup tak ma ne yo sum le pai dol na ko le ki tup tak nei le YVA te chief guest lo le zin kun te ki wat sum pi khel khalin ye function in ki nem poitin za tak ma ya function ai ko te oi me te pa yam lem na pan la thakitin e sun dan ei gen gola Vaiphei cha te zo sim na mun che ta impact midang in khuwa adom jang khai tu midang in khuwa thil lam dang sem tui thengin na zo sein pathianin mai puen lang malai som che tai ka ke pa ke Deputy Chairman Pugen takin e wak umpik na lai lang AWLLEN head jing na ding in thil pik ka wak penu mo chule ama hi AWLLEN imat na dinga nasatak maya sum le paya ai ki Thupi tu pakhat ai ti nga tu hin apana pu pi kam kholal iko masangin minute khat cha YVA General Headquarter ex President pu ka banian lungsit takin station ayong din pekin lang AWLLEN committee kipa et sakna thil pek awak penumo ichuwak bol wak lewhan phana I President Lui tom ngai taka I program hongpang ai zekin inampun ngong o sakna wak nei hitiu khaile tu hin izin doi chom te laka khat pu pi kam kholal ahun mang ding ni ko hi dunia AWLLEN tiếng lehin Vaiphei lampung pia ding AWLLEN kut mang thei ding hun pha le phat pha e petu I pau pathian kiangin namasepen ki pak thu hen la jin gun za pu thak su pa le jin za in tek pa jin gun le jin doi chom te jin za loi te tina himaya aminin hunglam tapong katin hun chom sa mang nom hi jikin YVA General Headquarter President le Headquarter Block le unit hui tu te ho zo si ye ban chun Kuki khang lai lompi Vaiphei Welfare Association Mizoram le adang dang ho tu hung tai khom te ho
Vaiphei Artist Association le mimal la sathiam hung tai khom te echule ichiel chum MCS MPS MFS le officer dan te ho dunia AWLLEN matna paneilau piek Angel Vision Cable Network le media te ho je ho zo si chung hin le dunia nu le pa te ho zo si ki jana chi bai le ki pa la chung ki pa thu kon pu ngal hian la tu chung hi ikut mat na hin Vaiphei hi Judaism yoma man na se suan te ihiu ti he ai tak tak le hi diem apa khan nai gen nop chu Vaiphei te hi kut nei nam te ihiwa khal chawang kut iti jora alpha wang kut atiwa je chawang kut amat la yo hin unau mizo te hi Vaiphei Welfare Association Mizoram nei tu tak kahiu ati naw hi adi kahi ti proof na pakhatin kalamang se kal chawang kut ilania chule kut neu chum thajing lap iti thajing lam iti te ho hi kut pakhata ki pol lim na kut pakhata ilania hi lam pak lam iti inei ki da lam pak kut imat huna lam pak lam ye ban chun pol kut aum ki da kut nei Israel ten kut pasagi aneyo ei maun le kut bangjat he malanei namte hiuti hi tuni hi hit dingun doi kasa ye ka chun Vaiphei te kut te zu le sa alom alakaya kut alamang sekte kha Christian ni hung hi tak zikin ikut zo si hi mangkim thei talo hi i cultural dance iti te ho hi inam hiet chum na dinga ilabol a hi na thu in cultural dance te ho hi inam hiet chum na a hi na in man sak lo ham dingin thupi in alakinei seka himal le ku zo se mang thei talo zu le sa ki pol khom talo I hin na thu in hu kap banin president hi lain AWLLEN kut hi kumsi na mat dingin phasak na alaniyo ji hun lai chun ke advisor ke hi ina hin AWLLEN kut hi kumsi na Mars tha iti phat le la go tui ahung man sekta thum hi AWLLEN kut ni dingin nam de thi tiu ti in ala nam de do isu chi pia chi to zel hi wa buai na chum jekin tu kum hin neu khat ahung ki chan chum deuta ye hi I goi mo na thu hi lo buai chum khol khom jekin tu kum hi February ni thum hi zolowin som ni legieda imat hi ti I hi organizing committee te ho chungin leki pak thui wa gen hian la ye chun poi mo ma ka hi ka gen tu pani na dingin cultural iti hi cultural nei mong hi wa VPC president ka hi lain 2007 kumhem 8 kumhem ka chin tapu cultural troop do seten I hiet dingu ka tuni ki pata hun hung tung zel dinga cultural troop ten imat dingu doi chu bai te lukop ti hi ala uma ni chu bai te hi inam sunga nge ngu ne nu suan te hi wa au pa pen cha te hiu iti bai te hin lukop ala ni yo ye lukop chu
Vaiphei cultural troupe te adinga tunung ale mat tak dinga hitia la nam det na VP sin alaki nei tak na dung kop chu I het thiam lo hilele abai te sunga mi te ho dong hiti win kilom tang mai eiman dia le hem bang hem iwakop iwa siam kom sangin bai te lukop kha Vaiphei cultural troupe ten imat tak dingon nam det a hitai ti hi cultural si ten bai te lukop khamang ta dingin iwa kichil he apani na dingin Jigol Malchon VPC President Kapuk hun akan ji ken hun lai vel hin neisial pundum achumin auma neisial pundum achum ding pekha Jelaya VPC a cabinet member chu tuining khal hausapu eila fam santa ne tuining khal hausapu le ahe yena chun cabinet doi dandung zuin neisial pundum hi tunivela ipu manna thigal na hita henla ahi lo hi le function khat po yang le Vaiphei pun pakhat dinga pom a hitai ti a lak lut na alakineya yidung ji chun tunivela hi neisial pundum hung cheng aum kha hi le puma yigol ma chun VPC Kompi ahem zillai conference ahem vela le neisial pun ahung kitchen kha ga hile jehi Vaiphei pun dinga Vaiphei People's Council in 2007 kuma ahem 8 kumai ka hetien tapu alala sa ekadin pun pakhata po mahiti hi ngai sia ta ngai lovin ipun inam pun chenga Vaiphei nam pun pakhata laklut hitai ti hi Vaiphei pundum pani thei lo ai jikin neisial pundum hi le Vaiphei nam pun a hi ti ya pom alahita Vaiphei nam na khom na phada neisial pundum ahung ki chen kha ai le neisial te akichum se te yui ti na hema lalowin neisial pundum mi ai ma ro sen len nein Vaiphei nam pun pakhat a hi ti hi I hiat jing dungu itigel chu tu ni hin iwak pun pi hi ke yu hi hun sot pi gen dinga hun ei ki pi le hi pu hun chom cha minute khat minute ni gen dinga ei ki pi hi yeng le wang situng tak main ke yu se pi MDC te ho chandel DC ka pu ngam lai te advisor to the chairman chandel ADC Yechu lepu ZN baite Zangam baite EM executive member Chandel ADC ahe chu lepu S Dama ahe amahe executive member Kampupi amau si he tuni hin lengin ka ki tu thei powa pu ZN baite to ka ki towa kin khok pakhat om jikin tu lai ta hin more ka umin tuni cho hung pang thei lo ding ka hi ti thu ahung ge na adang te to ka ki tu man ta pu wa man di bek le ei pi khom kha go le ti le hi mai the izin gun te izin za te ho le in te nga ho chunga ei chil khom mu hi ke hi Churachandpur propara elected member le AWLLEN organizing committee in exam leo chin thu gen na le pang lo ding in ti hi kalaki dot na he accept po ni ka chun ke le tom ngai takin khong hama ki kilang lo leng na sa taga again se di hiu ti ka hi ka chu hung pang ham ka he ye chan chung gen katin organizing committee chairman in neo ka ki paket sakna thingpi manding ta na kong siam oma e chu yung lau pi khen la chun ta YVA dam so then
Tuhin Pu H Sangpi Vice President YVA Director Kipak Thugen Dingin ikaw wahi Amana hun hong lak zo takle ileng ading hitin hun khak na Reverend ST Kaya Town District KSP and NA Big Ding hi Pagoma e program teo Piting takin iupu tunihin ikine phak khelin didi goledai ka jing le mi zari chi khom jikun masan le ngo chun ki pak thu ka bagen hen la tuni program ding patin ala ki gongala jena chun jingun pu thang su bai te MP Bana Jin Zaum Puti Manga Vaiphei, ex-minister Manipur. AWLLEN Ahun Teo Ang Panthi Jigun Amaukin Gipak Thupi Bagena Jeban Jun Ejin Tuntu Chief Host Inampi President VPC President Pu Khat Khotong Baite AWLLEN Osa Nau Tehun Manna Jetaghin Atop ding hu bjigin amazon leki pak thui bagena Jin doi chum ai good pupi kam kholal EM Churachandpur hi wana pu gen ni khu deputy chairman ADC Churachandpur AWLLEN huni hungopin acha nau teu program na Top chana yu piek jikun le amau chun le ki pak thui ba gen ki dien la je bana chun culture troupe te leilon lamita helam salam patong lamita le gam la takin hungin asa tak mai hung ki sing sain vel bang zat hem jeding ene ki sing sa jengai khong na hung tu te le ale ngo chun ki pak thui ba gen hen la chu le Gimle chol gil kil dang chak imut lo khok salawa jehun pitin nadinga ila boy pitu te organizing committee te chungin level la ban chun tunihin le takin pangkim thei khel lo len le je pang si ginum takin atop ting chan phai tung ki deita Zia tom ngai ta kong pang tu te e ma na khok na poi mo tai sana zia le ngai pu mo tu te jok se le la chun ki pak thu ka bagen gi tien la je ban chun Mizoram ki pata yu nau teo a chi nam ngai khok nau le a chi nam teo la ka hung ki hel nom na lung thim nein ngai khok tang mai gam gam la tak ki patin state pol la ki patin lang chu le I pastor teo le ki pak takin hungu pu ni dang akhan pastor ko chu mu pa ti oi je function na hi apang nom lo tam pium sek hi tu lai chun jagul chui ta lowin pastor ten le thui wa gen ki thile chu le dunia Zilai lama le zilai General Headquarter Vice President le amel mui nauma ama chun le ki bak thui wak ge vel gen hen la je bana chun inam sunga thim zil na lama ala me let khama ila koite choi hoi na ding ti in mi som la khat selection ki bola je la ka chun tu nei choi hoi the mi pali te chungin abik takin ki bak thui wak gen ki thile ti ka punga lamang to zel ding hi I mat kit phal le program chung hi nga la dam lo na hem a hi lo le ile ngamang chet the ding in le inam izana sang nain chu evacuate chil son son he le ti khong je tali hen la resolution ala ki kit le makipata ila ke sing sak le makipata ei boi pitu te ta hen lang amang tu te zo si ta le ima I pui tu pa pathin kingin ki pak thui bagien hen la chun
ai lâu lệ philanthropic organization pi ke lam te ta helang chun loi patien u piu pa igin chak lo tieng hung te chun le ile ngo chun ki pak thu ka ba ge ni la bang hile la mar chun le hung pang ki chi dingin le tu ni pang te hi le pang ki chi din ba ki chil son ni le phana chan chue ka ki pa ki program chai mai hita Nitak huna program ni lai hi awak ki kong man lo khate ho khale zan program adinga ki hek cha ka hitai I program ya so tak zikin ti chu AWLLEN kong het saka I chut naw I tok le kham dingai ta I leng un ding hitunun tu hin hun khak na Reverend ST Kaya pau chap non I ko hi Pathid ma ko netio happy na kamau I puijing olal pa lalung sin zalin hunso takipata YVA general headquarter waisai noya nil sompku mading program kalsim te ho su ahun te ho tungin builhak sana te ho umlovin lakeng bulaka donna te engai thak pekin program te ho zo the kom ta jikun hallelujah in lamin lo pi pakin lekeng ki pak thu kon pung he lapa nam he tom sai malung le Manipur sung ti ta lon le Manipur pam na Manipur sung jengin le ti ton mun chu ma umin a he mi kala ka te ho in kaumu takachon lalpa kanam upui tu dingin nang kapai po namdang te ho ading mal som na heding le mi te ho eton tak hi theding le dunia thupia ka nei golon ti chon kan se PHAT te ho kanam te ho he chai san ai thein dingin dunia hun kam te ho te ai lo le guest of honor te ai lo le lalpa loi pachum chum te ho ki pata thuai tak tak ka ngai thak teo lapak nala ka sak teo ka ki cha hoina teo zo siu hi lalpa kanamu adinga malsomna ai theina dingin dunia nangman kapel nung ting le thui gen pik ding le pan pina kong don hi kanamu kilung se ta ki pum kha ta ki he pi a sem khom bol khom thei dingin ko chu ma te ho en la ai lo lalpa ai mun chum chu ma te ho in khen riêng mà lung lệ cả năm ấy can khon tu thì chân mi tiêu ở đỉnh mal som nai thì đỉnh lệ dunia con tiêu yung se phata kali yo sang na chunga la keng bula ki pak thu gen in kalal pa esumin kong do na hi amen AWLLEN T-shirt organizing committee na sim kha adoi ten in mai lama size doi dan mu thei zinga hi